واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا كل ما مضى وجد لنا منك رضا ننجو بها من الفنا ادخل بها جنة نعيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله على دوام وصحبه والتابعين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dan kami muliakan guru kami Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Misjal Ayas, yang kami hormati para orang-orang tua kami, para penasihat majlis, Bapak Nidi, Bapak Jaya, Bapak Haji Jamhari dan seluruh orang-orang tua kami, khusus yang kami hormati Ketua Majelis Talim Al-Ikhlas Bapak Helmi Mujahidin beserta seluruh jajarannya, Mas Wawan, Bang Jakaraya dan seluruhnya, serta hadirin jamaah sekalian yang insyaallah senantiasa dalam kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kepada Ilahi Rabbi atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita, yang berkat nikmat-nikmat tersebut kita bisa bermuajah bil wujuh, bisa berkumpul bersama dalam suasana indah guna memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat mu'assalam terculah pula kariban junjungan kita, penghulu kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya dan kita sebagai umatnya, semoga mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangkaian acara kita pada malam hari ini, marilah kita mulai dengan tahlil, zikir dan doa yang kita kirimkan Fatihah kita untuk arwah almarhum almarhumah daripada para donatur yang telah membantu secara pendanaan untuk kegiatan peringatan Maulid ini, dan juga kita doakan kepada arwah almarhum almarhumah dari keluarga kita semua, semoga dengan Fatihah dan doa yang kita bacakan arwah mereka senantiasa berada di tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada malam hari ini dibarengi atau bertepatan juga dengan akikah atas nama Bapak Ahmad Sabidin bin Pulan Juremi, Bapak Ahmad Sabidin bin Jeremi, yang kita doakan semoga akikah yang beliau laksanakan diterima dan dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Rasulillahi Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi
وأهل بيته أجمعين والملائكة المقربين والتابعين والتابع التابعين والخلفاء الراشدين والآئمة المجتهدين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين حسن إلى روح سيدنا سي عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز حسن إلى روح سيدنا سي سامان وإلى روح اليوم عاصم وإلى روح اليوم حافظ وإلى روح الشعبة وإلى روح الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وإلى روح الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي وجميع مستيحين وأساتذتنا سيئون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Buku arwah kita dah. Buku arwah. Suma ila jami'i ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bariha usun abaina wa umahatina wa ajdadina wa jadatina wa nakhusu usun jami'i ahli kubur sahibil qaryah kullin ajma'in wa ila jami'i ahli kubur sahibil waqaf kullin ajma'in وإلى جميع أهل قبور من جلس حجل مجلس كلهم أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Husun ila ruhi Bapak Mursidi bin Haji ila ruhi Harsim bin Adam ila ruhi Maria binti Pulang ila ruhi Hasan bin Harsim ila ruhi Abi Salbin bin Lutul ila ruhi Abi Muhammad bin Amsir ila ruhi Muhammad bin Abi Salbin ila ruhi Mulyana binti Abi Salbin ila ruhi Abi Salbin bin Lutul ila ruhi Naiti binti Jaya ila ruhi Lutut bin Adam ila ruhi Hajasati binti Kecil ila ruhi Musid bin Lutul ila Rum binti Ajmil ila ruhi Jamat bin Sakeh ila ruhi Surah binti Musa ila ruhi Jerami bin Madyasan ila ruhi Saumi binti Turmudi ila ruhi Suci Hamsini binti Sif ila Suparti binti Yunus ila ruhi Rayyan bin Sabu ila ruhi Khadijah binti Ahyan ila ruhi Haji Hasan bin Haji Alwi ila ruhi Hajah Badriah binti Haji Saman ila ruhi Badil bin Rono ila ruhi Hajah Armah binti Rohidi ila ruhi Hasan bin Bengkok ila ruhi Muslimah binti Haji Mustari ila ruhi Haji Janim bin Haji Kati ila ruhi Yana binti Haji Janim ila ruhi Anah binti Aiman ila ruhi Laih binti Haji Kati ila ruhi Haji Ma'ruf bin Haji Pungut ila ruhi Hajah Warsa binti Sumi ila ruhi Hajah Sumiati binti Jepon ila ruhi Raqiyah binti Haji Ma'ruf ila ruhi Haji Abdul Syukur bin Haji Abdul Wahab ila ruhi Hajah Mahroni bin Haji Asmat ila ruhi Udin A.S. bin Aisin ila ruhi Fai'anin di Khailisa binti Halmi syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Usulnya dari Tarsono bin Bulan Raisun binti Haji Abu Umar ila ruhi binti Tardi ila Naqilah binti Tasdik ila ruhi Mursi bin Haji Milun ila Nasih binti Bantul Ridaya bin Ahib ila Rusiyah binti Amsar ila ruhi Abdurrahman bin Coy ila Coy bin Cangkleng ila Muhayyar bin Haji Nisin ila Sumiran bin Tarib ila ruhi Kasyadi bin Maun ila ruhi Royono Masran bin Karso Warijan ila ruhi Kastin binti Suwako ila Sakinam binti Matjais ila ruhi Tumini binti Kramadi Rana Wilari Santarji bin Rana Wijaya Wilari Murnia binti Munarso
Wilaruhi Mulyadi bin Praja Wikrama Wilaruhi Satini binti Kartadi Watna Tarmuji bin Calam Wilar Sukardi bin Warsono Wilaruhi Hajah Armah binti Rohidi Wilar Badil bin Ram Wilar Mi'atin binti Rasmita Wilaruhi Parto bin Kasilan Wilaruhi Kambali bin Ahmad Sopingi Wilaruhi Suratman bin Kambali Wilaruhi Ahmad Daroni bin Ahmad Wisana Wilaruhi Lusium binti Sanjoremi Wilaruhi Wangsa Munawi bin Jair Wilaruhi Tarsem binti Wiryadirana Wilaruhi Taswid bin Pulan Wilaruhi Turifah binti Pulan Wilaruhi Aluih bin Musa Wilaruhi Rais bin Iron Wilaruhi Hajah Mardiyah binti Pentil Wilaruhi Atih bin Ra'isyai Walillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Usahanya lalu hiding Ayas bin Aisin lalu Muhar bin Hajikum yang lalu Sofia binti Hajidamir Wiladin bin Aisin Wiladin Marlina binti Marsang lalu Sandia binti Mihal Nur Hikmah binti Abdul Qadir Jailani Wilaruhi Yanah binti Yasin Wiridiana binti Ali Wilari Narsa bin Ruminta Wilari Imin Farmi binti Sakram Wilaruhi Edoh binti Narsa Wilari Bahrudin bin Narsa Wilari Amsih binti Gampang Wilaruhi Adam binti Ancret Wilaruhi Nah binti Imran Wilari Sisat bin Gampang Wilaruhi Suhandi bin Adam Wilaruhi Ading Setiawan bin Saleh Wilaruhi Haji Ali bin Ilyas Wilaruhi Kiai Haji Fauji bin Tasir Wilaruhi Sumantri bin Irmaib Wilaruhi Juhannah binti Naimi Wilaruhi Suhana binti Desamad Wilaruhi Suhaini binti Jainuddin Sayyulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Husun ilaruhi Bapak Jariwan bin Fahri wilaruhi Bapak Sanjari bin Darawian wilaruhi Ibu Karsia binti Sairkim wilaruhi Ibu Suki binti Bakri wilaruhi Bapak Taswadi bin Suban wilaruhi Hajah Aliyah binti Haji Meli wilaruhi Hajah Maisarah binti Haji Jamhuri wilaruhi Abdul Rahman bin Choi wilaruhi Ibrahim bin Choi wilaruhi Murni binti Choi wilaruhi Sidah binti Akhir wilaruhi Sumiran bin Tarif wilaruhi Aminah binti Ibing wilaruhi Haji Masan bin Haji Misar wilaruhi Ajalia binti Kiai Haji Ali wilaruhi Haji Majuk bin Biong wilaruhi Haji Laning binti Haji Lebar wilaruhi Asim bin Pentil wilaruhi Hamdani Syawani bin Asim wilaruhi Sufardi bin Supartan wilaruhi Bambang Budiana bin Sufardi wilaruhi Termuji bin Salim Marjuki bin Tafa wilaruhi Aminah binti Saleh wilaruhi Sami binti Saifi wilaruhi Haji Jawir bin Caing wilaruhi Haji Titi bin Bulan wilaruhi Aisyah bin Bulan wilaruhi bin Bulan Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Husain wilaruhi Tasih binti Karra wilaruhi Haji Mamin binti Sabin wilaruhi Munari binti Haji Aliman wilaruhi Haji Jainuddin bin Yakin wilaruhi Hajah Julaiha binti Haji Abdul Wiri Muhammad Hijr bin Haji Jainuddin wilaruhi Siti Isa bin C Hasan wilaruhi Haji Muhammad Syafi'i bin Ujang Hasan wilaruhi Folani Idrus bin Haji Syafi'i
Oh iya, oh. Saya 30. 30. Iya.
Al-Fatihah al-Husnul-Ruhi Mursidi bin Haji min Lurhi Rasi binti Bantal Lurhi Arsim bin Adam Wilaruhi Maryah binti Adam Wilaruhi Hasan bin Arsim Wilaruhi Amin bin Arsim Wilaruhi Bikang bin Usman Wilaruhi Misan bin Haji Dagong Wilaruhi Haji Gayok bin Haji Ali Wilaruhi Haji Saha bin Haji Hasad Masan Wilaruhi Bapak Haji Jaya bin Haji Damang Wilaruhi Ibu Aini binti Naim Wilaruhi Ibu Unap binti Haji Sari Wilaruhi Haji Mislar bin Miran Wilaruhi Haji Mercuk bin Haji Onar Wilaruhi Haji Rohimah binti Haji Qaid Wilaruhi Dadang Somad bin Ibrahim Wilaruhi Ani Andayani binti Haji Hasan Wilaruhi Ibrahim bin Ompong Wilaruhi Sofia binti Haji Usman Wilaruhi Haji Nasan bin Haji Rid Wilaruhi Haji Tipis binti Haji Akhir Wilaruhi M. Sukri bin Haji Tinggal Wilaruhi Haji Manap bin Haji Nusi Wilaruhi Dani bin Haji Ijo Wilaruhi Haji Edi Anwar binti Fulan Wilaruhi Haji Saman bin Haji Kamat Wilaruhi Atih binti Rais Wilaruhi Bunga Mawar binti Andika Wilaruhi Komardin bin Sukaran Wilaruhi Tony Suharia bin Beni Suhari Wilaruhi Suhannah binti M. Soleh Wilaruhi Cicih binti Narta Wilaruhi Beri Suharia bin Jumadi Wilaruhi M. Soleh bin Adam Wilaruhi Maryam binti Hawa Wilaruhi Bapak Haji Rasan bin Pulan Wilaruhi Bapak Sana bin Pulan Wilaruhi Ibu Hajah Saya binti Pulan Syai'ulillahi lahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum hasbi Rizki bin Karnawan Lari Asmad bin Nasih Hayir Walari Haji Arsah binti Haji Rifan Walari Haji Laning binti Haji Lebar Walari Haji Majuk bin Haji Piwong Walari Muhammad Hasan bin Sayyun Walari Sanib bin Ijo Walari Mursali bin Sanib Walari Catur Kasini binti Marda Walari Mawar bin Jasan Walari Madun bin Kamas Walari Inah binti Madun Walari Amrah binti Dobleh Wilaruhi Haji Rifa binti Itin Wilaruhi Nyamat bin Ayat Wilaruhi Mardan bin Jelek Wilaruhi Muhyah binti Rahim Wilaruhi Mila Karmela binti Mardan Wilaruhi Marni binti Mardan Wilaruhi Soleh binti Haji Dawi Wilaruhi Baban bin Jutu Wilaruhi Sama binti Soleh Wilaruhi Haji Asim bin Haji Oyo Wilaruhi Hajar Rohani binti Haji Kamun Wilaruhi Hengki Idris bin Haji Guntur Wilaruhi Mutalih bin Haji Bancet Wilaruhi Bapak Sidi bin Haji Wilaruhi Ibu Rasi binti Bantul Wilaruhi Ibu Armani binti Nadih Wilaruhi Ibu Suryana binti Haji Dape Wilaruhi Diana bin Ijar Wilaruhi Waginem binti Inem Wilaruhi Tojik Romo bin Puan Wilaruhi Robiha binti Kasiran Wilaruhi Umar bin Al-Lati Wilaruhi Sanen bin Rahim Wilaruhi Hati Kasina binti Kasim Wilaruhi Kastim binti Darham Wilaruhi Bapak Masan bin Hajibullah Wilaruhi Ibu Besah binti Ali Wilaruhi Lilis Umnah binti Masan Wilaruhi Bahri Arif bin Masan Wilaruhi Dedi Darmawan bin Suparyadi Wilaruhi Musid bin Lutut Wilaruhi Rum binti Haji Wilaruhi Sarmilih bin Musid Wilaruhi Asiman bin Jasim Wilaruhi Bapak Satrofandi bin Panji Wilaruhi Bapak Terli bin Sakla Wilaruhi Ibu Marina binti Martaji Syai'ulillahi lahum Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sandaruhi Tengku Sulaiman bin Teku M. Raja Ulari Curma Ursia binti Teku Abdullah Bersnadi bin Waqil wal Subati Yaman bin Fulan Wailarui Haja Haning binti Haji Burang Wilari Haji Sirin bin Haji Saib Wilari Haji Tasi binti Haji Pain Wailarui Sariyah binti Ansar Wiladaya bin Ahid Wilari Kabil bin Fulan Wilari Ria binti Fulan Wilaruhi Bapak Ahmad bin Singamur Wilaruhi Pak Adaswan bin Adam Wilaruhi Ibu Rastem binti Arsyid Wilaruhi Ibu Roni binti Sumanta Wilaruhi Ma'il bin Naim Wilaruhi Yani binti Niman Wilaruhi Rohali binti Nasan Wilaruhi Rinda binti Ma'il Wilaruhi Kabin bin Pulan Wilaruhi Pijan binti Pulan Wilaruhi binti Pulan Wilaruhi Siti Rahma binti Rohim Wilaruhi Haji Marsali bin Haji Bidul Wilaruhi Mulyati binti Haji Marsali Wilaruhi binti Rastiman Waleri Hartati binti Sunardi waleri Raumi binti Awaleri Mardail bin Adam waleri Abdul Ghani bin Haji Ahmad waleri Musnala binti Haji Dani waleri Mahmud bin Yastra waleri Asmar bin Bulan waleri Rosmawati binti Tarisan waleri Jusan binti Pulan waleri Kirno bin Pulan Lulas bin Pulan waleri Karyalani Jar bin Pulan Walau Tanam bin Pulan waleri Keman bin Pete waleri Nasri bin Keman waleri Pesa binti Bental waleri Arti Hermani binti Mamon waleri Bapak Purayadi Harjo bin Pulan waleri Bapak Jumino bin Pulan waleri Haji Hajayu binti Rasen waleri Bapak Asmawi bin Asbi waleri Pon Farida binti Asmawi Wilaruhi Agus Kinanam bin Asmawi Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Badil bin Rana bin Hajar bin Rizal Masni bin Wasita wa Rabbi Maulana bin Bule Wilaruhi Ahid bin Amr Bida bin Darri Wilaruhi Haji Minan bin Sajim Wilaruhi Haji Ria bin Haji Sari Wilaruhi Abdul Salam bin Muslim Wilaruhi Rasijan bin Karsa Wilaruhi Rais bin Iram Wilaruhi Ibu Farida bin Dicamang Wilaruhi Ibu Haja Mardia binti Haji Pentil Wilaruhi Ading Setiawan bin Saleh Wilaruhi Asmawi bin Ardi Wilaruhi Minsal binti Haji Gadas Wilaruhi Bismar Lubis bin Abdul Lubis Wilaruhi Julmaidah binti Baraji As'ad Wilaruhi Karso binti Tarmini Wilaruhi Taruna binti Tayyib Wilaruhi Tarfu'ah binti Kazmiyah Wilaruhi Dadi bin Tayyib Wilaruhi Ami bin Haji Saman Wilaruhi Hamzah bin Falsi Wilaruhi Rais bin Niran Wilaruhi Hajah Mi'ar binti Malak Wilaruhi Haja Masim binti Dermawan Wilaruhi Haja Sadia binti Sanid Wilaruhi Haji Najaruddin Amin Hasan bin Sain Wilaruhi Haja Munirah binti Haji Amir Wilaruhi Anjul Fikar Rahmat bin Haji Najaruddin Wilaruhi Yulinar binti Darwis Wilaruhi Mustaqim Rizal Maludin bin Lasmuri Wilaruhi Suwarno bin Pulang Wilaruhi Sumarman bin Marsudi Wilarundang Wasuki bin Suwarso Wilaruhi Anjunaidi bin Faijan Efen Wilaruhi Bapak Akhyar Sani bin Muhammad Sani Wilaruhi Siturbia binti Saifan Wilaruhi Asmawi bin Ardi Wilaruhi Misal binti Haji Kitas Wilaruhi Royani bin Dasyib Wilaruhi Muasim bin Ribata Wilaruhi Haji Rasul bin Royani Wilaruhi Sukarsi bin Haji Mutar Wilaruhi Rusmina bin Pulang Wilaruhi Madnur bin Pulang Wilaruhi Abin bin Sarwan Wilaruhi Haji Husin bin Haji Julai Wilaruhi Musa Wilaruhi binti Haji Pungut Wilaruhi Jasem binti Pulan Syai'ulillahi lahum al-Fatihah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خصوصا إلى روحي Karim bin Warta wa ila ruhi Buyat Rusmiyati bin Yahya wa ila ruhi Linda Liana binti Karim wa ila ruhi Ana binti Karim wa ila ruhi Adung Nar bin Jelek wa ila ruhi Ani Purwani binti Adung wa ila ruhi Jelek binti Mali wa ila ruhi Aminah binti Pungut wa ila Raham wa ila ruhi Mardan bin Jelek wa ila ruhi Muhimmah binti Ibrahim wa ila ruhi Remah binti Haji Remis wa ila ruhi Mali bin Pulan wa ila ruhi Muad bin Radi wa ila ruhi Babak Mehmet bin Muahyi wa ila ruhi Ahmad Barum bin Abdul Syarif wa ila ruhi Melisha Natasha binti Peripang Parengkuan wa ila ruhi Misyar bin Haji Guna wa ila ruhi Bapak Miswan bin Bapak Tau Reja Sanen wa ila ruhi Tejo bin Mursyidi wa ila ruhi Endun bin Ari wa ila ruhi Jujun bin Endun wa ila ruhi Atang bin Mattori wa ila ruhi Cici binti Udik syi'ulillahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan ila ruhi Nawiyah binti Samar wa ila ruhi Sarmiti bin Saman wa ila ruhi Ibu Farti bin Hawa wa ila ruhi Ahmad Azira Piski bin Adam wa ila ruhi Sanduriyat bin Adam wa ila ruhi San Rahim Ibu Korwi bin Hawa wa ila ruhi Zalpa binti Marwa wa ila ruhi Marwa bin Pulan wa ila ruhi Lian Ramadan bin Fikri wa ila ruhi Bunyana binti Haji Geni wa ila ruhi Rahmadi bin Ripan wa ila ruhi Rida binti Daslan wa ila ruhi Jenal bin Usman wa ila ruhi Kusan bin Kada wa ila ruhi Subandrio bin Adam wa ila ruhi Sudaryo bin Adam wa ila ruhi Sunati binti Hawa wa ila ruhi Sudaryani binti Hawa wa ila ruhi Farodi Napik bin Muhammad Napik wa ila ruhi Gusti Patia Puspita Sari binti Habju Abdul Karim wa ila ruhi Haji Saman bin Siman wa ila ruhi Haja Gayong binti Rohidi wa ila ruhi Muhammad bin Panjang wa ila ruhi Mintur bin Nabis wa ila ruhi Busani binti Haji Hasim wa ila ruhi Amit bin Haji Nusi wa ila ruhi Nusi bin Adul wa ila ruhi Nasan bin Pulan wa ila ruhi Peso binti Ali wa ila ruhi Marni binti Budin wa ila ruhi Blotong bin Haji Nimin wa ila ruhi Sami binti Pugig wa ila ruhi Sadun bin Ali wa ila ruhi Ahmad bin Rejuk wa ila ruhi Habsa binti Aba wa ila ruhi Syahidi bin Dugung wa ila ruhi Nur Hayati Suwandi binti Sadun wa ila ruhi Bapak Kumin bin Haji Dafe wa ila ruhi Maminda binti Haji Kabil wa ila ruhi Syahadi bin Bapak Kumin wa ila ruhi Maimunah binti Bapak Muhammad syi'ulillahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Khususan ila ruh Esti binti Kiri Wastalil binti Neni Lydia binti Kasma wa ila ruhi Indah Lestari binti Gunawan Sugono wa ila ruhi Kasma binti bin Adam wa ila ruhi Sapir bin Husin wa ila ruhi Leni binti Aros wa ila ruhi Mursyidi bin Adam wa ila ruhi Masyad bin Adam wa ila ruhi Yanti binti Sin wa ila ruhi Rohaya bin Pulan wa ila ruhi Bapak Soiri bin Sukarno wa ila ruhi Bapak Toma bin Jani wa ila ruhi Ali bin Walji wa ila ruhi
Tuti bin Takbir wa ila ruhi Mila binti Jo wa ila ruhi Slamet bin Adam wa ila ruhi Soleh bin Buang wa ila ruhi Marsha bin Haji Kasim wa ila ruhi Nia binti Bengkek wa ila ruhi Ayani binti Kabil wa ila ruhi Kong Mail bin Pulan wa ila ruhi Miwat binti Hajas Sajim wa ila ruhi Syaduli bin Hajas Sajim wa ila ruhi Halimah bintinya Miwat Allahumma gfir lahum warhamhum wa'fu anhum syawlilahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Melalui haji gopla bin unang melalui haji imam bin haji buang melalui haji buang bin payun melalui mahruf bin pungut melalui padodi bin bulan melalui haji dasa bin haji sanum melalui haji masih binti haji hamil melalui haji manis binti haji dali melalui nul aziza binti haji marali melalui babadanong bin nakidin melalui ma'ami binti Aihin welarihi Ruhemi binti Balmeri Beda binti Dape welaruhi Midin Mindanang welari Dahlia binti Danang welaruhi Nuan bin Riyad welari Ayani binti Nuan welaruhi Bapak Mister bin Sejo welaruhi Kotria binti Bapak Mister welaruhi Madrusalan bin Pulan welaruhi Mariono bin Sima Madrusalan welaruhi Aminah bin Pulan welaruhi Rasni bin Pulan welaruhi Kawil bin Hanaim welaruhi Ani binti Niman welaruhi Muhammad bin Maca welaruhi Niat binti Haji Slim welaruhi Nabi binti Kawil welaruhi Sutia binti Haji Saidu welaruhi Siti Burbia binti Saiban welaruhi Ahyar Sani bin Muhammad Sani welaruhi Mulyani bin Pibata Penirin welaruhi Kong Kawil bin Pulan welaruhi Muhaya binti Haji Muhaya welaruhi Rinan binti Bapak Nadim welaruhi Salmih binti Abbas welaruhi Herdianto bin Roni welaruhi Purnama Jin bin Roni welaruhi Musid bin Lutud welaruhi Serum binti Haji Milun wa usulihim wa puruhim sayyulillahi lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض فإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أطول ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله ينبغى لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي موجود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حقنا لها نحيا وعنها نموت بها المسؤول ربنا الكرمه من الآمنين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم
اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اغفر لنا ولوالدينا Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma kalhamdu ya Allah ya ma'bud ya karim. Allahumma salli ala sayyidina fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina wa ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم تقبل وأوصل وبلغ مثل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللناه من قول لا إله إلا الله وما سبحناه وما استغفرناه وما صليناه على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس هدية منا واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة ولحضرة حبيبنا وشفيعنا وقرن محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جميع الأنبيائك ورسولك وأصحاب الكرام والعلماء العاملين والمصنفين والملخصين والشهداء والصالحين والملائكة المكرمين برحمتك يا أرحم الراحمين ثم إلى خصوصا كتب رباني الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز وإلى وسائل الإمام أبو حسن الشاذلي وإلى خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأصدقائنا ومشايخنا وأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ثم إلى خصوصا روح المرحوم والمرحومة في هذه الورقة وأصولهم وفروعهم وقراباتهم وإخوانهم فاعتقهم يا الله من النار وحجابا لهم من النار وفداء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
وأكرم نزولهم ووسع لهم في قبورهم ووسع لهم يا الله في قبورهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم يا الله حفرة من غفار النيران اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbana lana wa liwalidayya. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh jamaah sekalian meskipun hujan lumayan deras namun tidak mengurangi keinginan kita untuk hadir bersama-sama di majelis yang mulia ini guna memperingati peringatan Nabi besar Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian tadi pembacaan tahlil, tahmid, zikir yang telah kita laksanakan sebagai pembuka daripada acara kita pada malam hari ini. Untuk sementara waktu kita jeda sesaat guna menunggu nanti pembacaan tazkir Maulid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Cek. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ilahi bijahil anbiya wal malaikat wa bil awliyai jud lana bil ijabati ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil awliyai jud lana bil ijabati Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wal muqnati wa tulhimuni rushdi wa tarzuquni ilman yaqini tuwafiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubati nasuhi taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanuruni fi kulli halin wa namatin tunajji biha minha yaumil qiyamati wa bil mustafa rasul tasru quli sadri tuyasir li amri wa takshifu qurbati wa bil anbiya'i wal malaikatil kiram tuhaqqiqu bitaqwa bi'idraki ghayati bihim wa bil awliya'i turhiquni bihim wa dhurriyyati wa syihati wa syirati wa tasrif wa anni kulla syarif bihaqihim wa syarrat lidin syarif min insin wa jinnatin bifadli tabashirni bihusnil khawatimi wa birrahmati idkhilni minaril liqamati alaihim minal mawla salatum wa taslimun wa ridwan tunistajib ilahi munajatina bijahil anbiya wal malaika wa bil awliyai jud lana bil ijabati Sayyidillah Sayyidillah
محمد وعلى آل سيدنا محمد يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أسرى ببدر بالكون أشراق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل لمن بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واتبع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل
السلام عليك أدخل أزكية السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أدخل أزكية السلام عليك أدخل أزكية السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أدخل أزكية يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهزمت نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهزمت نبي يا نبي أنت المرتجى يوم زيها اشفع لنا يا خير العالم أنت المرتجى يوم زيها اشفع لنا يا خير العالم اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي نودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب نودنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب
الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا وبشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. محمد رسول الله اللهم صل وبارك عليه. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صلى الله عليه. سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعزب الزراع ليغيظ بهم الكفار. صلى الله وعد عليه. الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله قوي سلطانه الوعد البرهان المبثوث بالوجود كرم وإحسان. على وجه عزم السان خلق الخلق الحكمة واتوا عليها علما وبشر من فيض المنة مجرى بأقدار القسمة فأرسل إليهم سبع الأرض وجلى بيده رحمة. تعلقت إرادة العدلة بحلق هذا العبد المحبوب فانتشر أثر في علم السعادة والغيوب. فما جل الزمن الذي تكرم بالمنان ومعظم هذا البدل الذي برز من رأس الإحسان ذرة كاملة تتعرف فيها كامل محمود فتعطر وجود أكناف الوجود وترى تربط العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم واشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله لدى الحق بعلمك والشيع لدى اليقظة بتسلي فضله بالقريب والشاسع صلى الله عليه ولو الحمد الذي لا تستطيع بالتعداد ولا يمزقه بكثرة ترداد حيث أبرز من على الإمكان سورة هذا الإنسان يسر الوجود تقلان وتنتشر أسراره في الأكوان وما من شيء تتبع بقلب منيب إلا من ثواب غيبة الأعلى هذا الحبيب صلى الله عليه يا لقلبي سرور قد طوانا بحبيبي أما الأنام دوانا يا قلبي قد دوانا من هذا الامتنان ما يعجز عن وصف الإشاد ويغرب التعلق معاني الجنان انت ترى من بالعلم البطان والظهور ما مع الوجود ألقى النور تبارك الله من إله كريم
فسرت آياته بذكر الحكيم بشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومن فاز هذه بسرعة رقى بقلب سليم وقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها صلى والعزان الله عليه تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعده وتلوح على أهل اليقين من شر ذلك الإذان والتصديق شواهده صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين شيرازا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انثار شرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل صلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعقله به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحبة المجد بقربه وتفيأوا زلال الشرف الأصله بوده وحبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أشرس تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لباس الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره موضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار زهوره وبهر
فتعطلت همة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر مشار أصراف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن حزني إلى تدوين ما حفظته من شر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، داعي التعلق بهذه الخضرة الكريمة ولعيج التشوق إلى سماع الأوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع، ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم وصرف صلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. وقد آن للقلم يحط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده فهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه. وشمائله التي يسن الشمائل، وهنا حسنا نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار، ليتصرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في هدائك الأسماع والأبصار. صلى الله عليه. وقد بلغنا في الأحاديث المسحورة أن أول شيء خلقه الله ونور المودع في هذه سورة، فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم، ومنه تفرع الوجود حلقا بعد حلق فيما حدث وما تقدم. صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت رواية بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا، ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية إحساست نشأت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستوضعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين، فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم صلى الله عليه. وأمه التي هي في المهاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فدمته أشياؤها بمؤنة الله محافظة على حق هذه دراته وصونها صلى الله عليه. فحمله برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا صلى علا الله عليه. حتى
مر شهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم شهادة تنبسط على آل هذا العالم فيضات فضله وتنتشر في أسر مجده سمين. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه بظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى الكلطاء إلى التقاط زواهر كنوز صلى الله عليه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملا في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تجد الأرض والسماوات متدمخة بعذر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقله في البطون والزهور صلى الله عليه. فأزهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين كرما ونوعي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأمطار الجود إلهي على أهل الوجود تسيد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كنا هذا المشهور ليبرز نوره كامل في عالم ظهور نورا فوق كل نور صلى الله عليه. وانفد الحق حكم على من أتى الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تانيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. وحضرت بالتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور عين ما قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور أن أموت وبرز الحميد محمود مدئنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب
والسلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون ونصر والسرور قد تجادا الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك فاضربوا يا أهل المساني فهجروا اليمن غرات واستدعوا بجمالي فقبله السن تفرق الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بالساجد مستمر ليس ينفك أي صوتي لقاء جمع الفكر المؤبد سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولربك كلها مجد جل يسره لأن اذهبنا بوجودي الله الله المصطفى هدي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك عليك الله الله صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد
مرحبا جاد الحسين مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا بجواري خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جاد الحسين مرحبا مرحبا وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا يا رب صل عليه وسلم مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله آمين 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت الوحيد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المعلى على إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نزل فكر من دراسة في محمدية عقودا رجعت إلى الله متسلا بشهيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيفي مذكورا وفعلي فيه محمودا واكتب العمل في الأكبر المقبولة والتوجيه في توجيهات الحالية الوسيلة الموصولة اللهم يا من إليه تجد الأعمال فتعوذ ظافرا ولا ببيتة تحت الحرب فصغها منه الفيودة الغامرة رجت إليه بأشرف الوسل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمد صلاة العالمين أتسلي وتسلم على تلك الذات الكاملة نصر أماناتك وحافظ سرك ومن راية دعوتك الساملة أنا بأكبر المحب لك المستشفي بالشرف يفخر في كل مواطن من مواطن القرب ومزار واشف ذاتك في عبادك وساكي وقوسك إسادك لأهل ودادك سيد القرنين وسفي الثقلين العبد المحبوب الخالص المسوس منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولهذا اقتراب من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جاز النبي الكريم ونتصل إليك بشرف مقامه العظيم أدل أعزنا في علاقتنا وسقناتنا بعين عنايتك
فأنت فتنا بجميع أسرارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وتبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتدنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي الطريق اتباع من السالكين ولقواك من المعدين ولهديك من الحافظين اللهم إن لنا أتمنى في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنا جميلة هي وتردنا إليك ولا تعيبنا آمنا بك برسولك وما جاء به من الدين ودعنا به إليك المستسبحين أدعوك بالمذنبا منا بالغفران والموسيا بالإحسان والسائلا بما سأل والمعملا بما أمل وانتظر ممن أسأل حظ الحبيب ووازر وهو له وظاهر وما ببركاته وشريفه بجهة أولادنا ووالدينا وأهل قوتنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع جهات رايات الدين القومي في جميع أقطار منصورة وأعمال الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا موجورة واخذ اللهم قربة المقروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقص المعتدين والظالمين وابتدأت الأبنات الحق بجميع النوايا واقتر ويدم بتأييد من يدك ونسر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن حسن من جميع البلايا وبالإذن مكين من الذنوب والعطايا ودمنا بالأعمال بطاعتك وشرك في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا وتولنا المسلمين مؤمنين أتم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب محبوب السمع الرؤي والقلوب والآل والصحب ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Yang pertama-tama dan paling utama, marilah kita ucapkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul pada malam ini. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti ini. Yang kami hormati Ketua Majelis Talim Ahli Kelas Bapak Helmi Mujahidin beserta jajarannya, dan juga yang kami hormati Ketua Panitia Maulid Bapak Ahmad Sabidin, dan juga yang kami hormati pembimbing Majelis Talim Ahli Kelas selaku pengajar Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Misjal Ayas, matallahu fi kulli hayati wa nafa'na bi ulumi, dan juga yang kami hormati guru kita, orang tua kita Al-Habib Muhammad bin Mustafa Sahab, dan juga yang kami hormati Kiai Haji Muhammad Matali, dan juga yang kami hormati Al-Ustadz Abdul Ghafur beserta rombongannya, dan juga yang kami hormati Al-Ustadz Khairul Ibad, dan juga yang kami hormati Al-Ustadz Lutfi Tamimi, dan juga yang kami hormati Al-Ustadz Fahmi Fadli, dan juga yang kami hormati Ketua Lingkungan, Ketua RT Bapak Karnabono, dan juga yang kami hormati Ketua RW Bapak Arianto, dan juga yang kami hormati para tokoh masyarakat, para alim ulama, para asatid, dan juga ibu-ibu, anak-anak yang sekaligus yang kami sayangi, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan malam ini berdirinya kami di sini ditugaskan untuk membawakan susunan acara. Untuk mempersingkat waktu, langsung saya bacakan susunan acara pada malam ini. Yang pertama, yang alhamdulillah sudah kita bacakan tadi, pembacaan rotib dan maulid. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, sambutan. Yang keempat, mau'izatul hasanah. Yang keempat, qiraatul Quran. Yang kelima, mau'izatul hasanah. Yang keenam, doa. Marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membacakan suratul Fatihah agar acara malam hari ini berjalan dengan lancar. Ala hadiniyah wa likulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk acara yang selanjutnya, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Ibnu. Dimohon untuk para hadirin untuk jangan berisik saat lantunan ayat suci Al-Quran berlangsung. Kepada Ananda Ibnu, waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا وكفى بالله حسيبا بسم الله الرحمن الرحيم فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس
Bismillahirrahmanirrahim. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah qutufuha daniyatun kulu washrabu ghani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulqawna fiha tahiyatan wa salaman khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'aukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul Azim. Terima kasih kepada Ananda Ibnu yang telah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran, dan di mana perlu kita ketahui bahwa Ananda Ibnu ini masih ke dalam keadaan proses belajar di pondok pesantren. Kita doakan semoga Ananda Ibnu selalu diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ananda dan Fede Valian Utama. Kepada Ananda dan Fede Valian Utama kami persilakan. Sallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله.
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم.
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات الرجع
والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا صدق الله العظيم اللهم صل وسلم وزد على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Shadaqallahul Azim. Alhamdulillah, baru saja kita sudah dengarkan pembacaan lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua yang mendengarkan dilimpahkan rahmat dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Majelis Bapak Helmi Mujahidin. Kepada Bapak Helmi Mujahidin kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Ahlan wa sahlan kepada penceramah kita Kiai Haji Zainuddin Ali. Alhamdulillah penceramah kita sudah tiba dengan selamat. Kami lanjutkan.
Yang kami hormati guru kita Kiai Haji Muhammad Misjah Al-Ayas. Yang kami hormati guru kita Kiai Haji Muhammad Ali SAG. Yang kami hormati guru kita Kiai Haji Kamil Effendi. Yang kami hormati guru kita Ustadz Abdul Ghafur. Yang kami hormati pula Al-Ustadz Subhan. Yang kami hormati pula guru kita Al-Ustadz Khairil Ibad. Ketua lingkungan kita RT 05 RW 05 yang paling ganteng, Bapak Karnabono. Beliau nampak seperti caleg, batiknya sangat ngejreng, kontras dengan senyumnya yang manis. Yang kami hormati pula Bapak RT Ali, Bapak RW 05, Bapak Arianto, serta Bapak LMK, Bapak Nasan. Semoga yang kami sebut beliau-beliau nanti akan menjadi pemimpin-pemimpin yang amanah, tentunya yang bisa membimbing masyarakat masing-masing di tempat. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, sehingga kita dapat menghadiri acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dibarengi rintik-rintik hujan, tidak menambah, tidak mengurangi rasa kecintaan kita atau mahabbah kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tambah semangat lagi karena kita ada sedikit goyangan-goyangan di sebelahnya, itu menambah saya semakin semangat gitu. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini selalu panjang umur, sehat walafiat, karena tujuan kita satu, yaitu menuntut ilmu. Bapak-bapak, jamaah sekalian, kami selaku pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas dan Ketua Maulid ini merangkap, karena Ketua Majelis Ta'lim Al-Ikhlas itu basic-basic, kata nitip salam aja kepada warga dan para undangan. Kami selaku pengurus Majelis Ta'lim Al-Ikhlas mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada khususnya para donatur, para warga yang setia tiap tahunnya itu menyumbang atau memfasilitasi, membantu baik tenaga, pikiran, semua moral material demi terlaksana acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun itu sudah rutin tiap tahun, alhamdulillah, dengan kekompakan dan kesemangatan yang selalu kompak pada malam hari ini. Walaupun cuacanya rada dingin-dingin, tapi kita selalu semangat. Itu bukti cinta kita, mahabbah kita kepada Allah, kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami juga memohon maaf kepada mungkin warga ataupun jamaah ataupun bapak-bapak atau ibu-ibu, apabila di dalam pelaksanaan Maulid tahun ini banyak kekurangan atau mungkin
kurang berkenan di hati bapak-bapak ataupun ibu-ibu, kami sebagai pengurus atau pelaksana mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Karena manusia itu tidak lepas dari salah, walaupun kita tujuannya memang mencari kebenaran. Mohon maaf terputus. Pada hakikatnya mari kita menyimak apa yang akan disampaikan oleh guru kita, penceramah kita, yaitu Kiai Haji Zainuddin Ali. Alhamdulillah beliau sudah hadir dari tengah-tengah kita. Sekali lagi kami selaku pengurus dan pelaksana mohon maaf apabila terjadi kekurangan yang berkenan di hati bapak-bapak ataupun ibu-ibu sekalian. Terima kasih atas segala dukungan, pengorbanan, bantuan yang telah bapak-bapak ibu sampaikan. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Sabidin yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Lingkungan Bapak Ketua RW Arianto. Kepada Bapak Ketua RW Arianto kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita hormati, guru kita, penceramah kita pada malam hari ini, Bapak Kiai Haji Zainuddin Ali. Yang saya hormati para kiai, Bapak Kiai Haji Muhammad Misja Al-Alayas beserta jamaah. Yang saya hormati Bapak-bapak haji, ibu-ibu haji, para ustadz dan ustadzah, para habaib, dan yang saya hormati, yang saya banggakan, kori kita Ananda Dipa ya, dan Pi. Yang saya hormati panitia pelaksana peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Majlis Taklim Al-Ikhlas. Yang saya banggakan adik-adik tim Hadroh. Yang saya hormati Bapak Ibu para tamu undangan. Mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat iman Islam, dan yang terpenting adalah nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, sehingga kita masih dapat berkumpul pada malam hari ini di majlis yang mulia ini,
dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam kita limpah curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi akhir zaman. Insya Allah mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah kelak, amin. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi terkait kewilayahan. Kalau masalah agama nanti ada Pak Kiai yang menyampaikan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan, sebentar lagi kita akan melaksanakan hajat besar, yaitu pada hari Rabu tanggal 27 November 2024, di mana pada hari itu kita akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Saya mengajak kepada Bapak Ibu sekalian, khususnya warga RW 05 dan sekitarnya, di dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jakarta nanti, mari kita pilih pemimpin Jakarta berdasarkan hati nurani kita. Yang penting Bapak Ibu jangan golput. Sekarang ini sedang marak isu yaitu gerakan gercom, gerakan coblos semua. Saya mengajak sekali lagi kepada Bapak Ibu sekalian dan adik-adik yang mempunyai hak pilih di dalam pilgub nanti, gunakanlah hak pilih Bapak Ibu sekalian dan adik-adik pemula dengan sebaik-baiknya. Dan yang kedua, yang tidak kalah sebetulnya ini isunya ngalahin isu pilgub, peremajaan RT RW. Insya Allah kita atau panitia peremajaan RT dan RW sudah terbentuk, dan panitia peremajaan RW dan RT juga sudah melakukan penempelan pengumuman di tiap-tiap RT. Aduh saya lupa. Yang saya hormati para pengurus RT, Pak RT Karnabono, Ketua RT 005, dan Pak RT Ali Hadi, saya lupa sama bawahan saya tuh. Aduh, mohon maaf Pak RT. Saking seriusnya ini saya nih, saking seriusnya. Jadi nanti khususnya buat warga RW 05, kita akan melakukan atau akan melaksanakan peremajaan RW terlebih dahulu. Di mana peremajaan RW insya Allah akan kita laksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 November. Dan tempatnya sudah ditentukan oleh panitia peremajaan RW, kalau tidak salah nanti di Simpang 3 di depan rumah Bapak RT Ali Hadi, RT 004 RW 05. Dan kemudian setelah itu kita akan melaksanakan peremajaan RT di lingkungan RW 05 kurang lebih dari RT 001 sampai RT 005 yang akan diremajakan pada tahun 2024 ini. Karena satu RT kita yaitu RT 006 sudah diremajakan, penggantian dari almarhum bapak saya Ketua RT 006 yang sekarang sudah ada penggantinya yaitu Ibu RT Eti. Bapak Ibu sekalian khususnya warga RW 05, saya mengajak dan saya menghimbau siapapun khususnya warga RW 05 baik laki maupun perempuan, silakan yang ingin mendaftarkan diri sebagai pengurus RW atau pengurus RT. Tidak ada yang diumpet-umpetin di RW 5.
semuanya kita ablag, kita buka. Tapi jangan pada marah gara-gara pemilihan RW dan RT. Jangan pada berantem, cuma jadi RW sama RT doang sampai berantem. Apa yang jelek-jelekin sampai ke atas, jangan. Kalau ada permasalahan, kita selesaikan di bawah. Kita punya kelurahan sebagai perpanjangan tangan warga. Jadi jangan lapor ke atas, ke wali kota. Ya, iya jangan sampai lapor ke atas. Kita ada kelurahan. Kalau perlu kita kumpul bareng, kita kongko bareng sambil ngopi. Kita kongko dah tuh. Apa sih mau lu? Bagaimana sih mau lu? Kan begitu. Jadi enak. Jangan pada pelangas-pelengos, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, salah satunya nanti akan diremajakan juga Pak RT 005. Sekali lagi, saya mengajak siapapun yang ingin mencalonkan RT dan RW, ya harus mempunyai loyalitas tentunya. Loyalitas baik di lingkungan dan terhadap pemerintah kelurahan. Karena RT RW adalah perpanjangan tangan dari kelurahan atau pemerintah kelurahan. Yang terpenting, siapapun yang menjadi pengurus RW, RT nanti di lingkungan RW 05 harus siap-siap dan bersedia serta sanggup melaksanakan tugas dan menjalankan program-program dari pemerintah maupun program-program dari lingkungan RW 05 itu sendiri. Banyak Bapak Ibu program-program di lingkungan RW 05. Kalau mau jadi RT kagak mau membantu program, kagak mau turun ke masyarakat, kagak mau ngelayanin masyarakat, kagak mau berbaur sama masyarakat atau warga, ya jangan dipilih yang begitu mah. Ya, nih saya bukan memprovokasi ya, kagak ya Bu ya. Nih ibu-ibu kayaknya ramai banget. Saya enggak memprovokasi, cuma itu harapan kita semua dan harapan kita bersama. Kita ingin mempunyai pemimpin yang adil, yang berani, yang mau turun jadi RT, jadi RW, bukan sekedar ngelayanin warga, bikin pengantar, bukan. Kalau cuma bikinin pengantar, anak SD juga bisa. Tapi harus kita layani warga kita, apalagi kalau jadi RT, jadi RW, lah di kampung kita makan dijot mulu. Ya Bu, iya dijot mulu. Nah, siapapun nanti yang jadi RW, yang jadi RT, ya harus siap dijot. Jangan warga kita ngejot disuruh bawa pulang, jangan. Ya, iya. Saya lagi, marilah kita jaga persaudaraan kita, kekompakan kita, kebersamaan kita, serta persahabatan yang selama ini sudah terbina khususnya di lingkungan RW 05. Saya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, sedikit saya informasikan, tadi siang jam 2 itu orang teman saya lagi ngobrol sama saya di mie ompong, mie ayam ompong. Teman saya beli rokok doang sih, beli rokok, saya duduk di mie ayam ompong. Pas begitu kita tengok motornya kagak. Motornya kagak, hitungan menit, paling 2 menit. Dia beli rokok, masih ada. Dia balik beli rokok, masih ada. Dia duduk di sebelah saya. Pas begitu dia ngelongok motornya, udah kagak ada. Nah, maka dari itu kita harus waspada, jangan kita lengah, jangan mentang-mentang di lingkungan kita ada keamanannya, maka kita menaruh kendaraan sembarangan. Tetap kita harus waspada, tetap kita jaga lingkungan kita, harus tetap aman dan nyaman. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Arianto selaku Ketua RW 05 yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan terakhir yang akan disampaikan oleh guru kita selaku pembimbing Majelis Ta'lim Ahli Kelas kepada Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Muhammad Misjal Ayas. Pada beliau kami persilakan. Sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzalal qur'ana mutaba'adan bitilawatihi. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Yang kami hormati dan kami muliakan segenap seluruh panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hal ini diketahui oleh Mas Oon, yang mudah-mudahan seluruh panitia diberikan keberkahan oleh acara Maulid malam ini. Juga yang kami hormati tentunya Ketua Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, yang mudah-mudahan juga Allah berikan panjang umur, sehat walafiat. Juga yang kami hormati guru kita, penceramah kita Kiai Haji Zainuddin Ali, mata Allahu bituli hayati. Mudah-mudahan Allah berikan sehat panjang umur dan ilmunya bisa manfaat buat kita dunia sampai akhirat. Juga yang kami hormati Al-Habib Muhammad bin Mustafa Sahab, Al-Ustad Abdul Ghafur, Al-Ustad Fahmi, Al-Ustad Lutfi, Al-Ustad Nazaruddin, Al-Ustad Aswan dan seluruh para asatid yang alhamdulillah telah hadir datang malam ini dalam rangka acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Romananya kencengan dia sama kita ya. Udah diinformasiin pok, kudu kecilin. Dia masih kagak ngendain juga kayaknya ya. Ini kalau saingan begini rada berabe nih. Dan tadi Bang Haji Jamari udah datang ke sono, udah bilangin suaranya masuk ke majelis. Apanya kata, kagak apa-apa sekali-kali. Ya Allah. Kalau di sini mah rada remeng-remeng pok, di atas mah masuk banget. Jadi emang saya aja yang ngomong kagak enak, apalagi penceramah ntar ya. Suaranya masuk apa ke kuping. Untung saya kagak joget ini. Gak apa-apa dah ya, amal dua. Amal dua, satu dengerin maulid, satu amal ngindarin nono. Juga yang kami hormati para bapak-bapak, tentunya tadi ada Bapak RW Arianto, ada Bapak RT Karnabono, ada RT Bapak Hadi, dan juga ibu-ibu, ada para tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini. Juga ada ibu-ibu Duketai Istajah Jubaidah, yang mudah-mudahan Allah berikan berkah malam ini. Yang mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat buat kita dunia sampai akhirat. Ibu, sesungguhnya ketika kita datang ke acara maulid ini adalah merupakan sebuah ibadah. Mengapa ibadah? Karena kita menginginkan satu pahala yang kuat kepada Allah.
Karena ibadah itu adalah bukti penghambaan seorang hamba kepada Allah. Dan ibadah adalah ciri orang itu menjadi hamba kepada Allah. Maka dikala seseorang itu tidak ibadah, maka dia tidak punya penghambaan yang besar kepada Allah. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali pada dasarnya adalah untuk ibadah. Maka ketika orang tidak sholat, orang tidak ngaji, orang tidak melakukan perintah Allah, berarti orang itu tidak ibadah. Dan ketika beliau tidak ibadah, maka tidak ada penghambaan kepada Allah. Dan ketika tidak ada penghambaan kepada Allah, maka bukan disebut hamba. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang malam ini kita peringatin. Mengapa menjadi mulia? Karena beliau itu adalah penghambaan yang besar, sehingga penghambaannya sangatlah sempurna di hadapan Allah. Karenanya sempurna penghambaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi dijadikan figur oleh Allah buat kita. Maka kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu pok dianya. Maka ibu-ibu nanya, emang laki gua nabi? Kudu benar-benar maksimal. Laki gua siapa yang nyontoin? Begitu ya. Maka sesungguhnya laki kita itu contoh buat bini sama anaknya. Laki suami itu contoh buat bini sama anak. Itu pok dianya. Kata anaknya begini, emaknya ngomong, tong, mama ngaji kita. Ngaji lagi, baba aja kagak ngaji, saya disuruh ngaji. Tuh anak nyontoin baba. Tapi kalau babanya rajin ibadahnya, rajin ngajinya, rajin sholatnya, maka orang tua nggak perlu ngomong. Maka anak bakal niru apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Dan inilah penghambaan seorang manusia yang akan menjadi figur dalam kehidupannya. Nabi nabi, sorga udah dijamin. Nabi bang, sorga sudah jadi jaminannya, diberikan oleh Allah. Tapi Rasulullah SAW masih tetap yang paling ke depan dalam urusan ibadah. Sampai bininya Sayyidatu Aisyah mengatakan, Rasulullah SAW kalau sepertiga malam, bahkan belum itu Nabi udah bangun untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal udah dijamin. Orang kampung kita juga begitu Pak ya, banyak pada begadang kalau malam nggak pada tidur. Ngapain? Satu ronda, yang kedua nonton bola. Tuh nonton bola, nang di dalam pada kerjaannya. Begadang, iya begadang, tapi begadangnya bukan buat ibadah. Ada orang perempuan kalau malam pada bangun, dia kirain ngapain? Udah dicatat sama malaikat, kagak taunya dia periksa celana lakinya. Kira-kira ada duit apa kagak ini buat besok. Celana lakinya aja periksa. Kenapa? Karena lagi tidur, mumpung lagi tidur, jam 2 aja bangun. Kata malaikat, masalah nyatet ini. Inilah yang menjadi pesan buat kita dari Allah kepada kita sebagai umat, bahwa Rasulullah menjadi contoh buat kita. Nah, kalau Nabi itu jadi contoh, wajar dong kalau malam ini kita peringatin. Sangat wajar dong kalau malam ini kemudian kita adain. Kenapa? Karena untuk kita dapatlah mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena yang namanya contoh kok perlu ada. Ya, contoh itu perlu ada.
Maka sesuatu yang diceritain itu karena ada. Dulu kita nggak pernah nyeritain COVID. Ya pernah nggak empok dulu nyeritain COVID? Kagak pernah. Kenapa? Karena nggak ada. Sesuatu yang tidak ada maka tidak akan diceritakan. Tapi begitu 2019 COVID ada, baru kita ngomong. Wah ada COVID sekarang kita cerita, anak kita baru lahir. Kita ceritain, untung Neng lu lahir bukan tahun 2020. Kalau 2020 emak divaksin dulu ngelahirin lu. Tapi hari ini ngelahirin gak perlu divaksin. Melojor aja tuh bocah, dewek-dewek ya. Emaknya belum sampai ke puskesmas, anaknya udah lahir duluan di rumah. Kapan itu lahirnya? Sebelum COVID dan sesudah COVID gampang orang lahir. Lagi COVID susah lahir po ya. Kudu disuntik dulu di hidungnya. Diambil hidungnya, hidungnya diambil. Lubang hidung dicolok. Ini positif apa negatif? Kalau orang dulu positif enak, tapi zaman COVID positif ogah ya. Maunya negatif mulu. Makanya jarang yang pada beranak. Kenapa? Takut positif. Jadi saudara, kalau kemudian itu Rasulullah kita ceritain, maka Rasulullah itu ada. Karenanya ada, maka hari ini kita peringatin. Buat apaan kita peringatin? Supaya itu Rasulullah nyerebet di hati kita. Nyerebet tahu nyerebet po? Nyelusup, tahu nyelusup. Masuk ke hati kita berasar. Jangan empok ini kayak pohon tales. Pohon tales itu kalau kena air apa namanya po? Kalis, kagak bebekas. Tapi kalau tanah kena air hujan bebekas apa kagak? Nah hidup kayak tanah. Kalau kena air bebekas, jangan kayak pohon tales. Karenanya supaya kita bebekas, empok disuruh ngaji, abang disuruh ngaji, datang ke majelis taklim. Begitu maksudnya. Jangan romananya pengajian doang, ada orangnya orang ada. Apa orang sini kagak ada? Banyak. Apa orang sini kagak ada? Sengengkean. Apa orang sini kagak ada? Nguyek. Ngapa kalau giliran pilkada ama pilgub ama pemilihan RT orang banyak banget, kau giliran ngaji atu aja kagak ada. Ya. Kok bisa begitu po ya? Oh berarti itu orang sini belum nyelesep hatinya ke Rasulullah. Karena kalau orang hatinya sudah meresap kepada Nabi, maka dia akan menghidupkan setiap apa yang diperintah oleh Nabi. Saya mau tanya, po, empo demen gak sama lakinya? Yang benar? Serius? Apa dua rius? Empok kata lakinya begini, Neng kita kondangan, ngikut apa kagak? Ngikut. Cakapan lakinya apa cakapan empok dandannya? Cakapan perempuan. Orang lanang memakai kaos kondangan jadi ya. Orang perempuan mah kalau dibilangin kondangan jam 12 rapinya jam 1. Kenapa? Ngukir alisnya kelamaan. Ngukir alis bang kelamaan. Kalau kita mau orang lanang ya, makanya begitu pakai celana, kemudian pakai kokoh, jadi orang kampung orang laki. Karena orang laki emang gak perlu ganteng, yang penting duitnya banyak. Ya, nggak perlu ganteng, yang penting duitnya banyak. Tapi begitu kemudian kagak punya duit, orang wadon merengut mulu. Aja kata begini, gue mah kagak perlu ganteng, yang penting laki gue duitnya banyak. Begitu banyak dia kawin lagi. Dia kata, aja kata begini, gue kagak perlu ganteng dah, kagak perlu duitnya banyak. Besoknya dia merengut lagi, itu orang perempuan. Maka orang perempuan mah serba salah hidupnya. Ya, serba salah hidupnya. Maka orang yang paling jujur sama orang laki, po, bukan orang wadon. Kagak percaya. Orang yang paling jujur itu orang lanang, po. Orang lanang duit seberapa juga dia kasih tahu lah bininya. Kagak percaya, empok yang megang ATM memang siapa?
Kata lakinya begini, gajian cuma 5 juta. Jangan aku 5 juta, ngomong sama bininya. Dia dapat bonus, telepon. Neng, ngapa abang dapat bonus? Berapa duit bang? 5 juta. Alhamdulillah. Duit belum nyampe ke rumah. Lakinya belum pulang. Dia udah mesen ke online. Harapannya gede 5 juta. Ya. Tapi orang perempuan ngangkat arisan. Emang lakinya tahu? Tuh, jujuran lanang baru wadon. Tabungan, begitu habis baru ngomong. Bang, saya kemarin nabung, cuman udah habis. Buat apaan? Itu beli baju buat penutupan. Habis itu duitnya Pok, baru ngaku. Berarti jujuran orang lanang daripada orang perempuan. Mengapa bisa begitu nggak jujur Pok? Karena belum nyelesep ke hati. Ngaji sekedar air turun ke polon tales. Ngaji cuman sekedar ngaji. Ibadah sekedar ibadah. Tapi nggak masuk ke dalam hati. Maka inilah contoh Rasulullah yang ketika datang itu ajaran masuk ke dalam hati Rasulullah, dan inilah yang kita mau contoh adalah sesuatu yang masuk ke dalam hati. Pok, rumah yang paling kotor apaan Pok? Rumah yang paling kotor apaan? Yang paling kotor kamar mandi, WC. Ya, yang paling kotor itu, sebab itu mah tempat kita berak. Maka begitu kita lagi namu ke rumah orang, kita masuk ke kamar mandi, itu kamarnya bersih banget. Apa kita Pok? Ini orangnya nyersik, ini orangnya rapi. Kenapa? Kamar mandinya kayak hotel, bersih. Tapi begitu kita masuk ke rumah orang, kamar mandinya Pok, itu pakaian pada gantung, cucian pada numpuk. Kita mau berak aja susah, banyak kecucian. Masa namu mindahin? Ya. Itu kita mau berak kagak keluar, itu tai. Mengapa? Kebuatan kotor WC-nya. Ya, kebuatan kotor WC-nya. Kita mau berak, itu ke berak kagak keluar. Kayak kita begini, gue mau keluar kagak jadi. Mengapa? Jorok banget WC-nya. Kita kagak jadi pulang Pok. Tapi begitu kemudian WC-nya bersih, menandakan bahwa rumahnya, luarnya juga bersih. Mengapain juga kita namu enak, kalau bersih mah nyaman ya. Yang di rumah nyaman, yang datang nyaman. Yang mau namu nyaman, yang di rumahnya juga nyaman. Kenapa? Bersih. Malaikat masuk, maka rezekinya gampang kalau orang bersih mah. Sore-sore udah sapuin itu latarnya. Bersih, malaikat rahmat nurun rezekinya gampang. Makanya orang kalau rezekinya gampang, kalau rumahnya bersih. Iya, kalau rumah bersih itu malaikat turunnya demen, ngasih rezekinya enak. Kenapa? Bersih. Malaikat kalau kotor nggak masuk. Dan di dalam hati kita Pok, yang paling dalam apaan Pok? Hati. Makanya orang kalau hatinya kotor, apapun gak bakal bisa masuk. Maka kalau pengen kita hati bersih, kemudian kita punya hati jernih, banyaklah kita hadir ke majelis taklim supaya malaikat masuk, ajaran masuk, nyeresep bang ke hati. Tuh dianya. Nah malam ini kita pengen itu Pok, biar kita ngaji, kita bisa amalin dalam kehidupan. Jadi bini yang soleha, begitu. Karena nanti Pok di waktu Nabi lagi jalan-jalan Isra Mi'raj tuh, Nabi lagi Mi'raj, Nabi ngelihat ada orang perempuan Pok, perempuan digantung itu rambutnya. Jadi digantung rambutnya Pok, digantung, diuel-uel. Kalau kata aku bukan boneka, diuel-uel, gemes, diuel-uel gitu ya. Dicubit, diuel-uel, kesel. Nah itu Pok, rambutnya diuel-uel, digantung. Kata Rasulullah nanya sama malaikat, ya malaikat, emang apa perempuan itu digantung? Apa kata malaikat? Itu perempuan suka membuka auratnya di luar rumah. Tuh makanya kalau rambutnya kelihatan kemana-mana,
nanti empok digantung di neraka rambutnya. Ada yang pok digantung lidahnya, lidahnya digantung bang, orang wadon sama orang lanang juga digantung. Begitu digantung, Nabi nanya sama malaikat, ya malaikat, itu ngapa perempuan digantung? Apa kata malaikat? Ini perempuan suka ngomelin lakinya. Tuh makanya yang ngomelin laki entar di sono biar ahli ibadah empok digantung lidahnya. Makanya yang sekarang suka ngomelin hati-hati poya. Jangan apa yang ngomelin laki. Takut ngapa? Nanti di sono empok digantung lidahnya. Begitu aja empok. Ya, mengapa itu dia itu? Oh baru ketahuan. Nih orang suka ngomelin lakinya. Pantesan lakinya kagak gemuk-gemuk. Ngomelin mulu sama bininya. Ya, kata bininya begini, kagak boleh. Kata bininya begitu, kagak boleh. Lakinya kagak boleh kemana-mana. Dia tidur diomelin, kagak tidur diomelin, nyari duit diomelin, di rumah mulu diomelin. Laki kagak ada benernya. Kata bininya, bang sono bang lu nyari duit. Begitu nyari duit pulang kagak dapet diomelin juga. Akhirnya lakinya gede kagak, kecil kagak. Kata bahasa Inggrisnya mangkik. Mangkik ya. Maka mudah-mudahan po ini maulid bisa resep sama kita ya bang ya. Ini maulid bisa resep buat kita. Kenapa? Karena sesungguhnya hidup ini bukanlah harta, jabatan, kedudukan, bukan kekayaan. Pada akhirnya kita ketemu Allah dengan amal yang kita peroleh di dunia. Dan mudah-mudahan ini malam tanda kita cinta sama Nabi. Dan mudah-mudahan dengan cinta sama Nabi kita dapat syafaat sampai hari kiamat. Amin ya robbal. Karena orang yang duduk di acara maulid dari rumahnya dia berkata, gue mau maulid, gue mau datang ke maulid, maka sesungguhnya dosanya telah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan dosa-dosa kita semua diampunin. Yang udah nyumbang, mudah-mudahan duitnya berkah dipakai buat maulid, diganti sama Allah yang lebih banyak. Makanya orang perempuan kalau lakinya mau nyumbang maulid, suruh kerja ngomong begini, po, bang, abang mau nyumbang maulid bang, iya punya duit kagak, ini gelang aja jual bang, begitu. Kata lakinya, lu redo, senang bang, insya Allah nanti habis sebulan acara maulid kita diganti sama Allah yang lebih gede. Bener, bener po, begitu selesai maulid sebulan diganti lebih gede, ban spepa. Lah gede amat nih bang, ya emang begitu po, nanti diganjar sama Allah lebih gede. Maka mudah-mudahan Allah berikan berkah buat kita semuanya. Allah panjangin umur kita, wabil khusus mudah-mudahan di Majelis Taklim Al-Ikhlas biar rame, yang haji biar banyak, biar manfaat ilmunya. Dan mudah-mudahan empok juga bisa nyuruh lakinya po ya. Kalau lakinya di rumah omelin po, suruh ngaji. Lakinya itu empok namanya bini soleha, kalau bisa ngomelin laki buat ngaji. Empok juga kudu ngaji, jangan kagak ngaji. Empok biar rajin ngajinya, biar bisa contoh anak-anaknya. Karena perempuan mah contoh buat anak-anaknya di rumah. Kalau empok cantik, empok rapi, empok soleha, insya Allah anak empok jadi soleha, anak empok jadi soleh, karena ngat empok jadi orang soleh. Insya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita Kiai Haji Muhammad Misjah Alayas yang telah memberikan sambutannya. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat manfaat buat kita semua dan semoga beliau selalu dilimpahkan rahmat dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat selalu istiqomah dalam mengajar di Majelis Taklim Al-Ikhlas ini. Untuk acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu yaitu ceramah agama yang akan disampaikan pada Al-Mukarram Al-Muhtaram Kiai Haji Zainuddin Ali. Kepada beliau kami persilakan. Shallu ala Muhammad.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Ibu, Bu, memberi salam hukumnya sunnah. Tawa lagi, udah kenceng salah. Pak, pengajian yang kompak Bapak Ibu, yang rame Bapak Ibu, yang seragamnya banyak Bapak Ibu, yang tasnya gede-gede Bapak Ibu. Saya lihat kaum bapak atuh nggak ada yang bawa tas. Ibu alhamdulillah ngaji di mana aja pasti bawa tas. Habis baca doa begitu bangun jeruk hilang. Aqua dimasukin ke tas juga, dia lupa aquanya bocor. Sampai rumah tasnya banjir. Bukan ibu-ibu sini ya Bu. Ibu-ibu sono pindahan sini. Saya ulang salamnya boleh? Saya ulang salamnya boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab salam baru hukumnya, ya Bu. Kecuali ada beberapa orang yang tidak wajib jawab salam. Mau tahu kan Bu? Satu, orang mati. Kenapa orang mati nggak wajib jawab salam? Karena kalau orang udah mati, in qata'a amalu, amalnya udah nggak mungkin sholat lagi, betul? Nggak mungkin puasa lagi, betul? Termasuk nggak mungkin lagi menjawab. Berarti barusan saya ngucapin salam ada yang nggak jawab, berarti dia orang. Pelan-pelan dong. Ada yang kedua mau tahu Bu? Jangan tersinggung ya Bu. Orang gila. Kenapa orang gila nggak wajib jawab salam? Karena pelaksanaan syariat hanya diwajibkan bagi orang yang sudah akil. Sedangkan orang gila udah nggak akil balik lagi. Makanya nggak wajib dia sholat, nggak wajib dia puasa, termasuk nggak wajib lagi menjawab berarti barusan juga saya ngucapin salam ada yang nggak jawab, berarti dia orang. Seulang salam yang ketiga, boleh nggak? Boleh nggak? Sekaligus doain ya, mudah-mudahan yang mati hidup lagi, yang gila waras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil alladhi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Salatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal sayyidina wa habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana nabiyyina Muhammadi wa asqiliz zalimina bizzalimin. Amin dong. Nyender sih, melonjor pules, yang belakang nyautin, yang penting ngaji. Pak, Bu, orang ngaji walaupun nyender, orang ngaji walaupun melonjor, tidur, pules sekalipun, insya Allah tetap mendapatkan pahala. Tapi pahalanya dibagi dua sama tembok. Wa akhrijna min bainihim salimin, amin. Wa ala alihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-gharil mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya rabbal. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala wa innaka la'ala khuluqin azim.
Sallu ala nabi. Sallu ala nabi Muhammad. Atau kama kala nabiyuna Muhammadun. Innama bu'istu liutammima makarimal ahla. Sadaqallahul aliyyul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Teramat sangat kita muliakan segenap para alimil ulama, para habaib, para asatidah, para hujjaj, wabil khurus, guru tetap kita di Majelis Taklim Al-Ikhlas Al-Mukarram wal-Mukhtaram, Bapak Ki Haji Misbah Ilyas. Kita sama doakan beliau dan guru-guru yang lainnya. Semoga Allah senantiasa panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimurahkan rizkinya, ditambahkan ilmunya yang bermanfaat, dikuatkan iman Islamnya, terus senantiasa istiqamah membina kita semua ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pun sama kita hormati segenap bapak-bapak aparatur pemerintah. Dalam hal ini yang sama kita hormati Bapak RW kita, berikut bapak-bapak RT, dan juga mungkin LMK-nya, pengurus Majelis Taklim Al-Ikhlas beserta segenap kepengurusannya, sekaligus panitia pelaksana peringatan maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang saya yakin panitia telah berupaya dengan tenaga, waktu, pikiran, dan tidak sedikit harta yang dikumpulkan dan dikeluarkan. Lagi-lagi sama kita doakan, mudah-mudahan segenap panitia dan para donaturnya, baik yang tetap ataupun yang spontanitas, diberikan ganjaran pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya rabbal. Diterangkan Pak dalam kitab I'anatut Talibi. Di sana ada satu bab namanya Babul Walimah. Diterangkan ada seorang paman Nabi yang begitu jahat, paman Nabi yang begitu bengis, berupaya mencelakakan Nabi, sampai berupaya untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking jahatnya, saking bengisnya, namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran. Tabbat yada, tabbat yada, tabbat yada. Siapa namanya? Siapa namanya? Orang baik, orang jahat, orang kafir, orang Islam. Tapi catat, sejahat-jahatnya Abu Lahab, sebengis-bengisnya Abu Lahab, bahkan sekafir-kafirnya Abu Lahab, punya keistimewaan di sisi Allah. Setiap hari Senin siksa kuburnya diringankan oleh Allah. Amin. Kenapa sih? Capek ceramahnya. Kita sampai rumah gue catat di agenda, ceramah paling capek di Al-Ikhlas Meruya. Amin, dikomandoin melulu. Amin ya rabbal. Apa keistimewaannya saudara? Ternyata Abu Lahab pernah gembira dengan lahirnya Nabi.
Abu Lahab begitu senang dengan lahirnya Nabi. Abu Lahab begitu bersuka cita terhadap lahirnya Nabi kita Muhammad. Dia utus pembantunya yang bernama Suwaibatul Aslamiyah untuk datang ke rumah Sayyidah Aminah yang merupakan ibu tercinta Nabi kita Muhammad. Begitu Suwaibah keluar, dia lihat cahaya yang begitu luar biasa. Cahaya yang begitu terang. Saking terangnya itu cahaya diabadikan oleh Imam Ja'far dalam kitab maulidnya yang spektakuler, yakni kitab Maulid Al-Barzanji. Kita baca yuk. Kita baca yuk. Hadroh udah pulang? Belum? Masih ada? Iringin ya. Amplop bagi 2. Gue isinya. Lu amplopnya. Kalau yang menhadoh isinya, gue pulang tekor. Ayo kita baca sambil kita pakai hadroh. Setuju? 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 Anta Samsun. Mana suaranya? Bahut suduri Allah ya Nabi. Salam alaika ya Rasul. Salam alaika ya Habib. Salam alaika salawatullah alaika ya Habibi ya arus al-khaf ya muayyad ya imam Allah ya Nabi. Salam alaika. Keluarkan suaranya. Rasul salam alaika ya Habib. Salam alaika salawatullah alaika. Ya nur al-aini marhaban jadal Husaini marhaban marhaban. Kuatkan suaranya. Marhaban ya marhaban ya nur al-aini marhaban jadal Husaini marhaban marhaban. Alaina min saniyatil wala wajib الشكر علينا مدى لله lagi طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا مدى لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين
Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak tahu artinya? Pasti nggak tahu. Yang tahu pasti emak-emak. Bu, di langit bersinar hebat. Ya bu, ibu apa? Nabi Muhammad mataharinya yang bersinar. Nabi Muhammad bagai purnama di tengah malam. Nabi Muhammad wahai kaum muslimin muslimat. Cakep lah. Kaum bapak bengong aja udah. Makanya Nabi lebih sayang sama ibu apa sama bapak? Amin bu. Derajat ibu sama bapak tinggian siapa? Berapa tingkat? Kalah kita pak. Emang hadisnya sahih kok bu? Sahabat tanya sama Nabi, ya Rasulullah, selama aku hidup siapa yang wajib aku muliakan? Siapa lagi? Siapa lagi? Yang keempat siapa lagi? Bapak satu ibu, bapak satu ibu, bapak satu ibu. Berarti bapak satu ibunya. Setuju Pak? Makasih. Setuju Bu? Ibu pasti hafal lagunya Bu. Ibu wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung bunting lagi. Kalah kaum bapak mau udah. Ya bu, ibu, apa tuh yang tiga yang bapak nggak punya? Satu, siapa yang ngidam? Bapak ngidam, masuk angin lu mah. Yang kedua, bu, siapa yang melahirkan? Sakit nggak? Antara hidup dan kapok nggak? Cakep pak. Yang ketiga, bu, siapa yang menyusui? Bapak nyusuin nggak? Diam. Brengsek yang belakang lo. Udah nyautin bapak mah nggak nyusuin, cuma nebeng. Bu, ibu jangan girang dulu. Walaupun bapak derajatnya kalah 3 tingkat dari perempuan, tetap yang masuk surga bapak-bapak duluan. Amin dong Pak. Ibu belakangan. Karena dari kiamat bapak-bapak nggak usah disiksa. Karena hidupnya sudah sangat tersiksa. Apalagi punya bini modelnya bawel kayak elu. Laki berangkat keluar dari rumah mau kerja ke mau kagak wajib pulang bawa. Emang brengsek lu mah. Laki keluar rumah mau usaha ke mau kagak tetap pulang wajib bawa. Udah Pak kita mati duluan udah. Maka cari bini yang solehah, amin. Jangan yang pinter nyari. Punya bini pinter nyari, udah. Taruh duit di mana aja ketahuan aja. Saya pernah bu, naruh duit di bawah meja, gue lakban tuh duit. Pagi-pagi bini bebenah, kerabah juga. Nanya lagi, abang ada apa sih? Duit apaan nih? Saya jawab, duit sial. Kok duit sial? Gimana nggak sial? Udah gompetin ketahuan juga. Tapi insya Allah ibu-ibu sini solehah semua.
calon bidadari surga. Kelihatan mukanya bercahaya di bawah lampu. Anta nurun fauqa, anta nurun fauqa. Padahal dalam bahasa Arab kalimat di atas dalam bahasa Arab bisa ala, bisa fauqa. Tapi kenapa Imam Ja'far menggunakan kalimat fauqa, tidak menggunakan kalimat ala? Jawabannya, jika Nabi disebutkan anta nurun ala nurin, cahaya Nabi enggak berbeda dengan cahaya matahari, biasa saja. Cahaya Nabi enggak berbeda dengan bulan purnama, biasa saja. Cahaya Nabi tidak berbeda dengan bintang, biasa saja. Bahkan cahaya Nabi tidak berbeda dengan lampu-lampu zaman sekarang. Lagi-lagi itu hal yang biasa. Tapi ketika Imam Ja'far mengatakan anta nurun fauqa nurin, semua cahaya yang ada satuin. Matahari, bulan purnamanya, bintangnya, bahkan lampu-lampu zaman sekarang, begitu banyak cahaya disatukan, nggak bisa mengalahkan cahayanya Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Seminggu ada berapa hari? Seminggu ada berapa hari? Seminggu ada 7 hari. 7 harinya jadi mulia karena ada hari Senin dilahirkannya Nabi kita Muhammad. Dalam 1 tahun ada berapa bulan? Dalam 1 tahun ada berapa bulan? Semua jadi mulia karena adanya bulan Rabiul, lahirnya Nabi kita Muhammad. Bahkan begitu banyak malam-malam yang mulia. Ada malam Lailatul, ada malam Nuzulul, ada malam Isra, dan disatukan semua kemuliaan itu. Enggak bisa mengalahkan kemuliaan malam dilahirkannya Nabi kita Muhammad. Sallu ala Nabi, sallu ala Muhammad. Bu, ketika Nabi lahir turun ayat wa arsala alaihim tayran tarmihim bihijaratin faja'alahum. Terkenal lahirnya Nabi disebut dengan tahun gajah. Nabi lahir, ada api yang disembah oleh orang Majusi sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Tiba-tiba itu api mati dengan sendirinya. Lebih dahsyatnya lagi, beraneka macam berhala yang ada di kanan kiri depan belakang Ka'bah. Waktu Nabi dilahirkan, itu berhala jatuh dan hancur dengan sendirinya. Disebutkan dalam kitab Maulid Diba, Nabi Muhammad waktu lahir punya keistimewaan yang istimewanya enggak dimiliki oleh bayi-bayi yang lainnya. 1, sajidan. Nabi lahir dalam keadaan sujud. Ada ibu-ibu sini lahir anaknya sujud, nyungsang ya, operasi sesar. Nabi lahir, Sayyidah Aminah, ibunda Nabi tercinta, tidak mengalami keluarnya darah nifas setetes pun. Ibu-ibu sini lahiran keluar darah nifasnya, Bu. Berapa hari, Bu? Nyeksa laki lu. Pantesan laki boleh nikah lagi ya, Pak? Setuju, Pak? Setuju, Bu? Kalau ibu nggak setuju, saya tanya ibu boleh nggak? Jawab yang jujur ya. Keluar dari hati sanubari ibu yang paling dalam. Dan tolong ini malam tak ada dusta di antara kita. Bu,
Suami ibu mendingan nikah lagi apa berzina? Alhamdulillah. Bu, jawab yang jujur. Suami ibu mendingan nikah lagi apa berzina? Dua-duanya enggak. Kalau gitu saya tanya sama kom bapaknya. Jawab jujur Pak. Pak. Bapak mendingan nikah lagi apa berzina? Bu, kalau bapak menikah lagi kagak ada perzinahan. Bini pertama lagi pindah yang kedua. Setuju Pak? Makasih. Istri yang kedua melahirkan, pindah yang ketiga. Yang ketiga turun mesin, pindah yang keempat. Suami ibu nggak berzina. Setuju Bu? Tadi lu bilang alhamdulillah. Tapi insya Allah saya doain pernikahan ibu yang pertama untuk yang terakhir kalinya. Sakinah mawadah warahmah. Anak-anaknya soleh soleha. Rezekinya barakah. Hidupnya salamah. Dunia wal akhirah. Amin ya Rabbal. Saking gembiranya Abu Lahab, dia bebaskan Suwaibah dari perbudakan. Saking gembiranya Abu Lahab, dia perintahkan pada pengawal dan para penjaganya, potong kambing, potong onta, kasih makan orang begitu banyak. Karena kegembiraan itulah sampai hari ini Abu Lahab siksa kuburnya diringankan Allah setiap datangnya hari Senin. Jawab yang kencang. Abu Lahab orang baik, orang jahat, orang Islam, orang kafir. Apalagi jamaah Al-Ikhlas yang semuanya orang-orang baik, agamanya Islam, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi kita Muhammad. Setiap tahun peringati Maulid, betul tidak? Ada yang ngasih uang, betul. Ada yang ngasih makanan, betul. Ada yang ngasih buah-buahan, betul. Nanti bangkit dari kiamat, insya Allah jamaah Al-Ikhlas masuk surga semuanya. Paling depan saya kan yang ceramah gua. Belakang saya Bapak Ki Haji Misja, kan cuma guru tetap. Belakangnya pengurus Majelis Taklim Al-Ikhlas. Di belakangnya RW dan para RT. Paling belakang jamaahnya. Paling ujung hadroh. Insya Allah hadroh masuk surga. Berikut gendang-gendangnya. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tahu dari mana? Allah berfirman dalam hadis kursi Bu. Apa kata Allah? Laulaka ya Muhammad. Andaikan engkau tidak ada wahai Muhammad, ma khalaqtul aflak, ni alam gak akan aku ciptakan. Amin dong. 2 kali ya. 3 kali gue pulang lah. Nabi tanya, kalau kau ciptakan alam karena aku ya Allah, liman khalaqtani, aku diciptakan untuk siapa? Kalau Allah menjawab, antali, engkau untukku ya Muhammad, wa habibi, sekaligus untuk menjadi kekasihku. Sallu ala Nabi, sallu ala Nabi Muhammad. Coba anak muda jawab nih, yang namanya kekasih mau nggak berpisah?
Setiap detik selalu ingin bertemu. Begitulah Allah dan Rasulnya. Laksana kekasih yang gak mau dipisahkan. Mana contohnya? Kalau ada asyhadu alla ilaha, apa pasangannya? Apa pasangannya? Bisa dipisahkan? Bisa dipisahkan? Kalau ada la ilaha, apa pasangannya? Bisa dipisahkan? Masjid, musola sama. Lihat di mimbarnya. Sebelah kanannya pasti ada nama Allah. Sebelah kirinya pasti ada nama Nabi kita Muhammad. Saya belum pernah ngelihat ada masjid musola. Sebelah kanannya Allah, sebelah kirinya nama pengurus masjid. Enggak cocok. Betul? Betul? Akhirnya Allah nanya sama Nabi, ya Muhammad, ana liman. Kalau alam diciptakan karena engkau, kau diciptakan untuk aku dan kekasihku. Aku untuk siapa ya Muhammad? Nabi nggak bisa jawab. Menetes air mata Nabi, menjerit hati Nabi. Dua pertanyaan buat makhluknya. Yang satu pertanyaannya untuk Khalik. Akhirnya Allah yang tanya, Allah juga yang jawab. Apa jawabannya? Ana liman yusalli alaika ya Muhammad. Aku untuk orang-orang yang rajin berselawat kepadamu ya Muhammad. Amin dong. Udah. Ustadz saya pulang duluan ya. Capek gue. Amin dikomandoin melulu. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Berselawat yuk. Berselawat yuk. Keluarkan suaranya. Betul? Allahumma salli Muhammadin wa'af. Mana suaranya? Wa ala wa sahbihi. Semuanya Allah. Keluarkan suaranya. Wow. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil tentu basirun hadiha wa ahlana wa jami'u majighina wa muallimina min yaumina hadha ila yaumina liya. Lagi Allahumma wa sallim ala sayyidina sahibil bushra. Mana suaranya?
وعلى آله وصحبه وسلم. صلوا على النبي. Sallu ala Muhammad. Semakin banyak selawat yang kita baca, Nabi semakin kenal dengan kita. Semakin banyak selawat yang kita baca, insya Allah di hari kiamat kita berhak mendapatkan syafaatnya. Jadi Nabi kenal atau tidak dengan kita tergantung seberapa banyak selawat yang kita baca. Mudah-mudahan selesai maulid makin rajin baca selawatnya, juga rajin ngajinya. Coba kalau ngaji rutin seminggu sekali kayak gini penuhnya, luar biasa. Ini kelorat ngaji rutin, masya Allah, datangnya atu-atu. Apa ditanya sama gurunya, mana yang lain? Entah nyusul. Susulin gih, susulin lagi. Alhamdulillah nggak datang dua-duanya. Ya Bu, kadang-kadang masjid musola ramenya malam pertama terawih doang. Penuh keluar-luar, tutup jalanan. Apalagi emak-emak tuh kalau terawih kompak banget, orangnya belum datang, sejadahnya duluan. Nggak ada kaum bapak terawih datang kain duluan. Makanya kalau kaum bapak ngaji baru 1 jam udah goyang pantatnya. Wudhu mah nggak batal, ke WC melulu. Ustadz didehemin melulu aham. Yang hebat mah ibu-ibu ngaji 2 jam juga sanggup. Amin Bu. 1 jam ngaji, 1 jam ngobrol. Sering insya Allah, mudah-mudahan. Banyakin selawat, amin. Amin. Jangan ikut-ikutan anti selawat ya. Betul. Kita sholat, Allah nggak sholat. Kita puasa, Allah nggak puasa. Tapi berbeda dengan selawat. Sebelum kita berselawat, Allah dan malaikatnya lebih dulu berselawat dengan Nabi. Sallu ala Nabi. Sallu ala Muhammad. Sesudah Nabi berselawat, malaikat berselawat, baru kita diperintahkan Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Luar biasa kedudukan selawat. Jangan lupa lidah kita selalu berselawat sama Nabi. Amin. Musibah lagi luar biasa Bu. Bencana silih berganti, banyakin baca selawat. Mungkin Tuhan telah bosan melihat tingkah kita yang penuh dengan salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam udah enggan bersahabat dengan kita. Mari kita bertanya kepada, iya gue juga tahu, siapa rumput yang bergoyang? Tanda orang beriman. Rajin goyangkan lidahnya berselawat kepada Nabi. Rajin goyangkan lidahnya berzikir kepada Allah. Rajin goyangkan lidahnya membaca ayat suci bahkan rajin memoyangkan tubuhnya. Salat sehari semalam 5. Salat ya Pak, sampai tua, jangan nungguin mati. Kalau udah mati, salatnya songong depan imam. Iya. Ibu salat nggak? Pakai mau kena nggak? Tuh mau kena Bu, simbol nutup sampai tua ya Bu. Jangan nungguin mati. Kalau udah mati Bu, mau kenanya serem. Dibungkus, diikat sama tali kayak lontong. Apa namanya? Pocong. Ibu tahu kuntilanak? Jangan kalah sama kuntilanak Bu. Kuntilanak walaupun setan sopan pakai gamis. Gua gedak nenek-nenek pakai legging. Udah pakai legging naik Mio. Di belakang anak muda, Masya Allah bodinya masa kini. Pas lewatin kaget, ya Allah mukanya masa lalu.
Tuh nenek pas pulang dibuka leggingnya, alhamdulillah Bu, kulit ikut. Banyakin selawat, amin. Banyakin selawat, amin. Ya Rabbal insya. Belum ceramah ya Bu, baru pembukaan. Biar pada cinta dengan peringatan Maulid, setuju? Jadi besok-besok Bu, kalau ada panitia Maulid, suruh masuk, buka proposalnya, tulis nama ibu deh tuh, Ibu Sumiati 1,5 juta. Boro-boro. Panitia Maulid datang cuma ngintip di hordeng. Pak, astagfirullahaladzim. Di rumah saya Pak melotot dipanggil nggak nyaut, namanya ikan betok. Kalau ada panitia Maulid suruh masuk, buka proposalnya, isi deh nama kita itu ya. Bapak Samsudin 3,5 juta. Dompet mah keluar, isi milih-milih. Yang merah mau keluar, yang biru ngomong. Kata yang biru nggak mungkin merah yang keluar. Emang kenapa? Paketan sebulan. Yang biru mau keluar, yang hijau ngomong. Kata yang hijau nggak mungkin biru yang keluar. Kenapa? Samsu 2 bungkus. Yang hijau mau keluar, yang ungu ngomong. Kata yang ungu nggak mungkin hijau yang keluar. Kenapa? Beras 2 liter. Yang ungu mau keluar, yang coklat ngomong. Ujung-ujungnya merah kagak. Biru kagak. Hijau kagak. Ungu kagak. Coklat yang keluar najis gua. Udah 2.000 lecek tuh duit lagi. Pakai nanya lagi ada kebuli nggak? Ngebantu 2.000 nanyain kebuli. Kalau ada orang Maulid ngasih duit 2.000, nanyain Maulid, lu kasih colokan aqua atuh. Lihat Abu Lahab, kafir, orang jahat, tapi gembira dengan Maulidnya Nabi. Tiap Senin diringankan siksa kuburannya. Amin dong. Amin dong. Ibu saya mau tanya Bu, anak lahir girang gak Bu? Cucu lahir girang gak Bu? Bangga gak Bu? Bahagia gak Bu? Cuma saya mau tanya sama ibu, anak yang baru lahir, cucu yang baru lahir, ibu yakin udah gede jadi orang baik? Insya Allah. Belum tahu gedenya jadi apa. Tapi lihat penyambutan kelahiran yang kita peringati ini malam. Seorang manusia yang udah pasti baiknya. Seorang manusia yang udah pasti solehnya. Bahkan seorang manusia yang sudah pasti syafaatnya. Pintu surga dia yang pegang. Gak ada orang bisa masuk surga sebelum beliau duluan masuk surga. Shallu ala Nabi, shallu ala Muhammad. Masa kita gak gembira dengan kelahirannya? Betul tidak? Apalagi dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Kalau ditanya simpel jawabannya, bid'ah apaan? Zaman Nabi nggak ada Pak Ustadz. Nah lu zaman Nabi ada nggak? Nggak ada Pak Ustadz, muke lu bid'ah. Betul. Bu, zaman Nabi ada motor nggak? Sekarang naik motor bid'ah Bu. Neraka jahanam tempatnya. Besok motor jual-jualin ya Bu. Ganti sama kambing. Padahal dengan naik motor jarak yang jauh jadi waktu yang lama jadi sing. Berarti motor manfaatnya. Jawab manfaatnya. Pakai. Udah jangan dijual. Zaman Nabi ada handphone enggak? Sekarang yang pakai handphone bid'ah, neraka tempatnya. Besok handphone jual-jualin, ganti sama kaleng sabun.
Sambung benang, halo, 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 halo. Padahal dengan pakai handphone jarak yang jauh jadi silaturahim nggak bisa datang karena ada uzur. Ngaji nggak bisa datang karena ada uzur. Kita WA nyampe nggak? Kirim melalui Twitter nyampe nggak? Kirim lagi melalui Facebook nyampe nggak? Berarti handphone manfaat nggak? Pakai. Iya, gue tahu jangan dijual. Setuju? Setuju? Insya. Bicara bid'ah, bicara ilmu. Jangan bicara bid'ah kalau nggak punya ujung-ujungnya sombong, takabur, congkak, merasa diri paling benar, yang lain salah semuanya. Emangnya enak di sorga sendirian? Sepi bego. Nabi Adam menjadi kasih Siti Hawa baru anteng. Betul tidak? Betul tidak? Saya ada yang ngatain bu, tuh Ustadz kerjaannya doain orang mati melulu. Saya tanya, emang kenapa? Mau nyampe Pak Ustadz? Kata lu gak nyampe, kata gue nyampe. Buktiin Pak Ustadz, ayo. Di mana kubur bapak lu? Berangkat bu ke kuburan bapaknya. Udah sampai di kuburan kita duduk berdua. Ngapain Pak Ustadz? Bacain Fatihah. Dia baca Fatihah dari A'udzu sampai waladhdallin. Ditanya nyampe enggak Pak Ustadz? Sampai. Mana Ustadz buktinya? Buktinya Fatihah lu enggak balik lagi. Berarti kalau nggak nyampe kan Fatihahnya balik lagi. Malaikat naik, maaf nih Fatihah lu nggak nyampe. Oh itu mah akal-akalan Pak Ustadz, pakai dalil. Saya mau tanya orang sini, suka ziarah kubur nggak? Suka ziarah kubur nggak? Nabi perintahkan baca apa kalau mau masuk ke pemakaman? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Buat siapa itu salam? Buat yang sudah meninggal. Kalau nggak percaya buktiin. Besok ke rumah orang salamnya kayak begitu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Ditabuk yang punya rumah. Lu kira gue orang mati? Masih kurang lagi. Kalau ada orang Islam meninggal dunia, yang hidup wajib yang hidup wajib mengkap, yang hidup wajib menyol, dan yang hidup wajib mengu. Saya nggak ambil empat-empatnya, ambil atu aja deh, nyolatin. Takbir pertama baca Fatih, takbir kedua baca sholat, takbir ketiga doa. Buat siapa? Buat siapa? Kalau ada orang nyolatin mayit, kagak ngedoain mayitnya, batal sholat mayitnya. Makanya biar pada ngaji Pak, biar paham. Ya Bu, kalau ngaji kan enak, kita ngerti. Oh mayatnya laki-laki, Allah maghfilahu wa'af wa'fu. Karena kita ngaji. Oh mayatnya perempuan, Allah maghfir wa'af wa'fu. Laki-laki hu perempuan, laki-laki hu perempuan, laki-laki hu perempuan. Kenapa perempuan hak? Karena perempuan pakai tak marbutoh, BH, tak marbutoh, tak yang bulat titiknya menunjukkan isi muannas, jenis nggak boleh pakai hu, mesti pakai BH. Kadang-kadang udah kagak ngaji, sok maunya ikut nyolatin mayit. Tahu-tahu mayitnya bencong. Mau pakai hu perempuan, mau pakai hak laki-laki. Dua-duanya. Huha.
Anak muda ngaji ya. Bu, ngaji ya Bu. Insya. Saya mau tanya nih, Majlis Taklim Al-Ikhlas jauh apa dekat? Kurang kencang, jauh apa dekat? Dekat bagi yang punya iman. Walaupun rumahnya jauh sampai ke pengajian. Betul? Betul. Tapi catat, Majlis Taklim Al-Ikhlas yang dekat bisa berubah jadi bagi orang yang enggak punya, meskipun rumahnya tetangga Majlis Taklim. Betul. Temboknya nempel sama tembok Majlis Taklim. Orang ngaji kelihatan. Betul. Pergi pulang kelihatan. Betul. Kalau enggak punya iman, jangan harap sanggup melangkahkan kakinya ke Majlis Taklim. Ntar begitu mati baru undang jamaah Majlis Taklim. Suruh baca Quran rame-rame. Ngebudakin aja. Orang sini enggak ada ya. Sono juga. Pindahan sini. Ayo mulai habis ini hari. Jangan mulai hari ini dan seterusnya jangan kita tinggalkan Majlis Taklim. Setuju? Insya Majlis Taklim nih Bu. Di hari kiamat jadi kendaraan kita melewati padang mahsyar, melewati alam mizan, melewati jembatan Siratal. Ini Majlis Taklim jadi kendaraan kita. Insya otomatis yang masuk di dalamnya adalah orang-orang yang rajin duduk di Majlis Taklim. Celaka orang yang menjauhi Majlis Taklim. Bukan kata saya, kata Nabi. Kun alima. Jadilah kamu orang yang alim. Kalau enggak mampu bagaimana? Oh mustami'an. Jadi orang yang rajin mendengar pengajian. Jadi orang yang rajin belajar pengajian. Kalau nggak bisa bagaimana? Oh muhibbah. Cinta dengan Majlis Taklim. Wala takun khamisa. Jangan sekali-kali jadi orang yang kelima. Siapa dia? Ngaji kagak. Alim boro-boro sama pengajian anti bener. Di sini mah nggak ada. Sono. Betul. Fatahlak. Kalau alim kagak, belajar kagak, dengar kagak, cinta kagak, benci. Fatahlak. Tinggal tunggu kehancuran hidupnya. Dunia dan sementara kita sama tahu ketika Sayyidah Aisyah ditanya oleh sahabat tentang akhlaknya Nabi. Ya Aisyah, ayu khuluqi Rasulullah. Apa itu akhlaknya Nabi kita Muhammad? Qalat, beliau menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Ternyata akhlak Nabi adalah kitab suci di rumah Quran ada tidak? Di masjid, di musalla, di Majlis Taklim, di handphone kita dibaca tidak? Jawab, dibaca tidak? Lebih sering baca Quran apa WA? Brengsek lo.
Lebih sering buka Quran apa Facebook? Nenek-nenek ngomong Facebook. Hebat tuh nenek. Punya Facebook ya nek ya? Pasti namanya bagus lah ya nek ya. Fufu Fafa. Ya bu. Ya bu. Bu. Imam Ali mengatakan, innamal umamul akhlaqu ma bakiyat. Tegaknya suatu negeri, jayanya suatu bangsa kalau mereka mencontoh akhlaknya Nabi kita Muhammad. Apalagi saat-saat kita mengalami dekadensi moral, brok-broknya akhlak, sirnanya budi pekerti, bahkan hilangnya sudah sopan santun. Maka tunggu kata Imam Ali, wa in zahabat humuz zahabu, hancurnya itu negeri kata beliau. Ayo bu, mulai hari ini kita ngaji di Majlis Taklim Al. Setuju? Pengajian anak-anaknya ada enggak? Ada enggak? Anaknya ngaji enggak bu? Jangan lupa bayaran. Ngaji mau gratis melulu. Ustadz mesti ikhlas, Ustadz mesti ikhlas. Ibu ke sekolahan ngambil rapot, rapotnya diambil, gurunya dikasih hadiah. Padahal di kuburan gak ditanya matematika, yang ditanya man rabbuka. Betul tidak? Betul tidak? Apalagi mau puasa pada berhenti itu anak. Emaknya yang nyuruh. Kenapa sih mak mau puasa berhenti? Emaknya jawab, ntar ustadz tuh minta sirup. Orang mah tanya, bu, kapan penutupan pengajian Ramadan? Besok malam mak, hari ini belanja. Beli tentengan, isiin tuh gula, sirup, kopi, susu sama korma. Besok malam penutupan. Anak-anak santrinya datang bawa tentengan. Muridnya 100 orang, kan lumayan. Habis lebaran, ustadznya buka warung. Ya bu, bu, udah era digital nih bu. Udah era handphone. Betul. Anak-anak kita dirusak dengan handphone. Betul. Udah males ngajinya, males belajarnya, males sekolahnya. Sama orang tua ngelawan melulu. Manggil bapak bokap, manggil emaknya. Yang parah mantu, manggil mertua mertoku. Ada lagi yang lebih parah, murid bu, saya ngajar naik motor diboncengin. Masuk gang kecil, anak murid lari-larian, saya pikir malu ketemu sama ustadznya. Saya lewatin rumahnya, saya dengar emaknya ngomel, ngapain lari-larian? Tuh anak jawab, suhu lewat. Ustadz dipanggil suhu. Lu kira gue guru kungfu? Konsepnya bagaimana? Kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadisnya Nabi kita Muhammad. Jawab yang jujur. Kuping ada berapa? Kanan dan ada istilah masuk kuping kanan. Betul? Tapi jangan lupa mata juga ada berapa? Kanan dan, tapi nggak ada istilah masuk mata kanan, keluar mata kiri. Jawab, ada enggak? Jawab, ada enggak? Anak sekarang bu, lebih bagus dicontohin, kelihatan sama matanya, ketimbang cuman dibilangin. Kalau dicontohin, mau melulu, jadi kurang ngajar sama laki. Rasulullah, ya Fatimah, tanganmu yang kasar karena untuk masak dan juga nyuci buat suami.
adalah calon tangannya bidadari surga. Ibu jangan amin dulu. Tangan lu halus. Nyuci pakai mesin cuci. Nyuci di laundry. Betul tidak? Masak udah kagak, tinggal mencet GoFood. Mau udang datang udang, mau cumi datang cumi. Ke pasar udah nggak mau lagi sama suami. Masuk kamar tinggal pencet Shopee, pencet Lazada, pencet TikTok. Udah pagi siang malam rame rumah kita ya. Paket. Gebleknya lagi pas paket datang bini kagak ada. Mana COD? Gue lagi aja yang bayarin. Bu, baju ibu rupa-rupa, celana ibu rupa-rupa, jilbab ibu rupa-rupa. Udah setahun insya Allah suami ibu paru-paru. Suruh ngaji anaknya, amin. Amin. Ya Rabbal insya. Itu handphone Pak, buatan orang Yahudi. Jawab yang kencang. Yahudi musuh kita apa sahabat kita? Yahudi musuh kita apa sahabat kita? Bukan kata Zainuddin, kata Allah. Walan tardo ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahu. Tapi hebatnya orang Yahudi, dia ciptakan handphone bukan untuk anak-anaknya, tapi untuk anak-anak Islam biar rusak otaknya dengan handphonenya. Bahaya tidak? Bahaya tidak? Bahaya tidak? Sebelum datang penyesalan Bu, selamatkan anak-anak kita dari bahaya handphone. Insya yang muda-muda juga begitu. Tantangan ke depan makin luar biasa. Narkobanya, minuman kerasnya, sampai judi online-nya. Namanya juga judi online. Siapa yang bikin online? Bandarnya. Mana ada bandar mau kalah. Karena prinsip orang yang main judi, menang makin ketagihan, kalah makin penasaran. Makanya gak ada orang bahagia karena judi. Gak ada orang kaya karena judi. Gak ada orang senang karena judi. Yang ada belangsak gara-gara judi. Betul tidak? Duit habis, akhirnya minjem. Pinjemnya lagi, kok pinjaman online. Utang belum dibayar, bunganya makin numpuk. Ujung-ujungnya beli tambang. Iya, gue tahu bunuh diri. Sudah banyak buktinya, betul tidak? Betul tidak? Hati-hati ya Bu. Bu, buat anak muda nih resepnya nih. Tahu handphone? Ada baterainya. Bagaimana kalau batu handphone gak dicas? Lobet. Dan lobet gak dicas juga. Lama-lama handphonenya, kalau udah mati itu handphone gak bakal berfungsi lagi. Betul tidak? Iman juga begitu Bu. Kalau kagak dicas, tuh iman bakal lobet. Kagak dicas juga, hatinya bakal mati. Kalau hati udah mati, semua enggak berfungsi. Khatamallahu ala qulub wa ala sam wa ala absar gisawatan walahum adzabun azim. Bedanya kalau handphone dicasnya di listrik, kalau iman dicasnya di majlis taklim al-ikhlas. Insya. Contoh kedua, ibu tahu air laut, rasanya, tapi saya mau tanya, di laut ada ikan tidak? Ada ikan tidak? Hebatnya ikan di laut, airnya boleh asin,
Tapi ikan gak terpengaruh dengan asinnya air laut. Kenapa? Karena ikannya hidup. Anak muda kalau jiwanya hidup, anak muda kalau akhlaknya hidup, anak muda kalau imannya hidup, tinggal dimanapun gak akan terpengaruh dengan lingkungan dan pergaulannya. Tapi catat, Bapak diam ya, saya mau tanya sama ibu-ibu, karena yang masak ibu-ibu. Bu, ikan kalau udah mati diasinin, asin. Jadi ikan dimanisin, manis. Jadi deng-deng bego. Ikan manis. Dikuningin, pesmol, diitemin, semur, sampai di pinggir jalan. Kesian tuh lele dipecel-pecelin. Pertanyaannya, kenapa tuh ikan diasinin asin, dimanisin manis? Jawabannya karena ikannya sudah mati. Maka jika anak muda sudah mati imannya, sudah mati jiwanya, sudah mati akhlaknya, tinggal dimanapun akan terpengaruh dengan lingkungan dan pergaulannya. Saya Bu tinggal di Mangga Besar. Bapak tahu Mangga Besar Pak? Kenceng amat Pak. Jangan-jangan sering ke sono. Mangga Besar apa yang gak ada Bu? Komplit. Dari sajadah sampai haram jadah. Kanan kiri saya kos-kosan perempuan malam. Kalau kita subuh mau ke masjid, mereka baru pulang. Kita lihat dosa. Kita nggak lihat barang bagus. Bu, kenapa nggak terpengaruh? Satu jawabannya, iman kita hidupkan. Setuju? Insya. Dan ternyata kata Nabi, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Paling sempurna imannya orang yang beriman adalah mereka yang paling bagus akhlaknya. Ayo mulai hari ini kita kembali kepada akhlaknya Nabi berupa kitab suci caranya duduk di majelis, dekati para ulama, dekati para habaib, dekati para kiai, dekati para ustaz, bertanya kepada yang lebih tahu agar hidup kita selamat dari dunia sampai akhirat. Insya ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Saya masih ditunggu lagi satu tempat di daerah Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat. Insya Allah lain waktu kita bisa ketemu lagi. Amin ya Rabbal. Insya. Saya ngundang boleh nggak? Saya ngundang boleh nggak? Nanti maulid Bu di kediaman saya. Tanggal 31 Desember malam 1 Januari. Daripada keluyurannya enggak. Betul? Betul? Daripada duitnya buat bakar ayam, buat bakar ikan, buat bakar jagung. Mendingan duitnya kita pergunakan untuk membuat tersenyumnya Nabi kita Muhammad. Ada anak muda kecewa sama saya. Pak Ustadz kenapa sih musim malam 1 Januari? Saya jawab, mau nebeng kembang api. Kalau beli kan mahal, betul? Jam 8 kita baca Yasin, setengah 9 baca Ratib, jam 9 baca Maulid, jam 10 mulai ceramah. Semua teman-teman yang datang kita naikkan. Pas jam 12 kurang seperempat baru kita baca
yang terakhir dari kitab maulidnya langsung asroqa diri semuanya. Waktu kita asroqa di mana-mana kembang api dinyalain. Jadi kita nggak perlu nyalain lagi. Selesai kita duduk, kita makan sama-sama. Madinah, Allahumma yassir lana ziyaratan Madinah, Allahumma yassir lana ziyaratan في مقام نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة فتح لنا أبواب الخير وجعلنا من أهل الخير وفرج الهم يا كاشف الغم يا من لعبد يغفر ويرحم. اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصدنا اللهم حسن مقاصدنا دعوهم بها سبحانك اللهم وتحياتهم بها السلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sampailah kita di penghujung acara, yaitu pembacaan doa. Kami selaku pembawa acara mohon maaf bila ada salah kata ataupun salah ucap, dan mohon juga apabila tempatnya kurang nyaman dan kurang memadai, kami selaku pembawa acara minta maaf yang seluas-luasnya. Kami akhiri dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الله تغشاكم حبيبي وعليكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما قرب المحبون وهاموا وما قرب المحبون وهاموا صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طرب المحبون وهاموا وما طرب المحبون وهاموا لغير جمالكم ندري حرام وغير كلامكم عندي كلام لغير جمالكم نظري حرام وغير كلامكم عندي كلام وعمر تسري منكم باقي يومي وعمر تسري منكم باقي يومي وسات غيركم عام فآم وسات غيركم عام فآم صلاة الله تغشاكم حبيبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر
الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما طرب المحبون وهاموا وما طرب المحبون وهاموا والصبر عنكم شيء محال وما لي قاتل إلى الفطام والصبر عنكم شيء محال وما لي قاتل إلى الفطام إذا ينطقكم زالت همومي إذا ينطقكم زالت همومي قم دنا مني همام وإن غبتم دنا مني همام الله تغشاكم ذنبي وآلكم ويغشاكم سلام على قدر الجمال مع الكمال على قدر الجمال مع الكمال وما ضرب المحبون وهاموا وما ضرب المحبون وهاموا يا هادي سير وعيدان يدعى أمام ركبي في رغبي لي غريبون أخذ معهم قلبي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي يا هادي سير وعيدا ونسجد أمام ركبي في ركبي لي أريب أكذو معهم قلبي وأنا لي إذا أخذوا بقلبي من لي إذا أخذوا بقلبي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي شتتوني في البوادي أخذوا مني فؤادي من لي إذا أخذوا لقلبي من لي إذا أخذوا لقلبي يا هادي سير وعيدا ونسجد أمام ركبي في ركبي لي أريبون أكذو معهم قلبي من لي إذا أكذو لقلبي من لي إذا أكذو لقلبي شتت